I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogoya min na an ka bi maa wololen Yɛrɛwolo debout sur les remparts o ma kuma lasela ni o ye Sidiki Kuyate an ye wele bila ale ma ka kɛɲɛ ni CEDEAO ye décision ba minnu ta kunun o kɔnɔkumaw an k'an da don o la u ka faamuya ye mun ye o kan miirina jumɛn bɛ u la o kan nka yanni o cɛ sa o ɲininkali misɛnnin minnu bɛ yen an n'a daminɛ olu la u ye tagamaw kɛ ka taa Sikaso kɔnɔ ka tagamaw kɛ ka taa Kayi kɔnɔ o y'a sɔrɔ boulevard ka le 29 u bɔra ko Asimiw Sogɛliw Mali bɛ ka taa waaɲɛ mun kan bi ko a waaɲɛ nin de don CEDEAO a ka hɛrɛ kɛ Mali kan sa a ka fara Mali la mun ye Faransi fana ye a ka hɛrɛ kɛ Mali kan a ka fara Faransi la o ni o tɛmɛnen min ye transition yɛrɛ fana waaɲɛ minnu bɛ u bolo la u y'olu bɛɛ da kɛnɛ kan fo ka taa se Irisika nali o kumaw olu bɛɛ lajɛlenw olu ma an b'a kuncɛ ni CEDEAO u ye sigi min kɛ kunun Yɛrɛwolo debout miirina na kɛ u la tagasira na kɛ u la u ka faamu ye mun ye a ko la Sidiki Kuyate i ni ɲankuma Samu Samabali an b'i fo k'i waleɲumandɔn foli diyara n ye ne ye fo fɛn min y'a dara n b'a fo Alasani Mulayi a fɔlen kɔfɛ fɛn min bɛ tali kɛ maa maa bɛ an fɛ yan nɔ studio kɔnɔ k'a daminɛ technicien na fo ka taa min kelen dɔ k'an bila page sanfɛ bɔlɔlɔw kan olu fɔlen kɔ sa an bɛ maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen fo ka sababu kɛ an bɛ kɛlɛ min na i yɛrɛ dilan k'a fɔ n ye wagati jan k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la Mali maakɔrɔw kelen don ka kɛlɛ in faamu kosɛbɛ o dɔw kɛra yaasa sifinw fana bɛ se ka faamu cogo min na tiɲɛ don parce que kuma la i n'a fɔ an sifinw an ka teli a bɛ fɔ cogo min na ko denmisɛnnin wolo don a senna ka teli mais a tɛ kungo dɔn o la ka sa an bɛ maakɔrɔw fo olu fɔlen kɔfɛ Zanbɛ le prédateur n terikɛ kun don n terikɛ kɔrɔ ye terikɛ kɔrɔ don ka maraji yɛrɛ kɛra ma message sɔrɔ sinon an tun bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ bon a bɛ se ka kɛ muso maminɛlen o ye kanga da yɛlɛ mɔgɔ tɛ ko cogo dɔn k'a ka furu ni si bɛn o bɔlen kɔfɛ an bɛ Yɛrɛwolo tɔnden bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka Yiribakɔrɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo olu fɔlen kɔfɛ sa an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ n'Ala ka jɛ bi Samu Samabali ka plateau sanfɛ jamukan min n'o kɛrɛnkɛrɛnnen don k'a fɔ ka bɔ da kɔnɔ ka don kulo kɔnɔ o tɛ de bouche à l'oreille fɔlɔ an ka maakɔrɔw tun bɛ dɔnni di o cogo de la c'est-à-dire que la connaissance se transmettait de bouche à l'oreille o n'o kan i b'a ye k'a fɔ o bɛ tali kɛ valeur ba de la n'o ye mɔlɔnba de la an ka mɔgɔya kɔnɔ parce que den kan ka dege fɛn fɔlɔ minnu na lamɛnni b'o la ka se ka lamɛnni kɛ Samu Samabali bɛɛ tɛ se ka lamɛnni kɛ dɛ a ye lamɛnni ma nɔgɔ mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ défaut ye u ka mɔgɔya kɔnɔ walima i b'a sɔrɔ ni kuma dir'u ma k'u ka kuma ɲɛbɔ a ɲɛbɔli bɛ gɛlɛya ka sababu kɛ min ye min yɛrɛ fɔra olu m'o faamu fɔlɔ i b'a jateminɛ ni souvent ni Mali radio lamɛn ni téléphone labila la i b'a sɔrɔ téléphone labilalen kama i bɛ bɔ a kalama o wagati minnu bɛ ka weleli kɛ est-ce que u tun bɛ ka émission lamɛn wa donc lamɛnni gɛlɛyaba b'an ka jamana kɔnɔ donc an b'a ɲini Ala fɛ nin ka kɛ sababu ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko lamɛnni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ diɲɛ mɔgɔya kɔnɔna na walasa k'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bilasira an bɛna an da don kuma de la Ala ka hakili jɔ futa ɲumanw kan lamɛncogo ɲuman Ala k'a di lamɛnjɛkulu ma Samu Samabali nin don ka ye Sidiki Kuyate depuis le 24 mai ni sɔrɔsiw Asimi Goyita Modibo Kunu Sadio Kamara n'u ye fanga ta ka primature k'a di M5 ma Sogɛli kɛra premier ministre ye aw ka kulu n'o o ye Yɛrɛwolo ye a ye a fɔ ko bandaw ninnu bɔra a la ka sababuya kɛ u bɛ Faransi ka baaraw kɔnɔ u ye Mali u ye olu labila ko ni sɔrɔsi ninnu ko u bɛ Mali ka hɛrɛ ka Mali bɔ jɔnya kɔnɔ Faransi ka jɔnya kɔnɔ ko u bɛ o baaraw la a ye mun dalilu de sɔrɔ ko ni sɔrɔsi ninnu k'u bɛ Mali bɔ dingɛ kɔnɔ hakilina min bɛ aw la ko ka na ni Mali o hakilina kɔnɔ Samu Samabali an b'i fo k'i waleɲumandɔn vous savez diɲɛlatigɛ la hadamaden jɔn ye i bɛ ko miiri ka dan wagati ni i yɛrɛ ka mɔgɔninfinya dannen bɛ Ala bolo cogo min na miiri kelen kɔfɛ i bɛ ko ŋaniya ta k'i jigi sɛmɛ Ala la tiɲɛ don a dɔw ni saba bɛ se ka bɛn komi a dɔw fana i bɛ se ka fɔ i jigi kɔ Ala kana fɔ an jigi kɔ amina yarabi vous savez n'i ye Yɛrɛwolo debout sur les remparts ta k'a lajɛ tɔn don tɔn caman b'a kɔnɔ tɔn dɔ b'a kɔnɔ min wele ko Yiribakɔrɔ n'o fana kuma lasela ne ye vous savez i b'a dɔn bandaw nalen a ye bɛrɛna dɔ kɛ
ni bɛrɛna yɛrɛ kɛra don min wula fɛ sibi ye ne bisimila ni studio kelen kɔnɔ k'a ɲini kan an bɛ se k'a fɔ Asimi ta o kɛra Asimi ta de mais Bandaw ta i b'a ye k'a fɔ u ye fɛn kɛ don min na discours kɛ don min na a don radio RFM sanfɛ hey n ko Maliɲɛnw ma n ko Bandaw ka discours ma ɲa bi ci kuma ye parce que an bɔra min kɔnɔ Bandaw nana sɛma k'an bila o kɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni Ibrahim Boubacar Keita y'a kɛ kɛwale la Bandaw nana k'a b'a kun labɛn kɔrɔ Ibrahim Boubacar dun ma dɛsɛ k'a kɛ ko wari t'a bolo a ma dɛsɛ k'a kɛ ko jama t'a bolo a ma dɛsɛ k'a kɛ ko marifa t'a bolo a dɛsɛra k'a kɛ de parce que kɛcogo t'a la n'a nana a duuru bɛɛ kɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko les mêmes causes produisent les mêmes effets c'est pour que Bandaw sigilen Yiriba Kɔla ye conférence de presse dɔ kɛ a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko fɛn ninnu labɛnnen don en tout cas n y'a sɛbɛnw t'an bolo kɔnɔ ka na mais bɛnsɛma ko don sinon n bɛna ɲininkali minnu bɛna kɛ na ma n t'olu ɲininkaliw dɔn an kɔni ta ye ne ɲininkali min kɛ na n b'o fɔ siga t'a la vous savez nin kɛra document ye an ye document min dilan min bɛ wele k'a fɔ a fɔra ko conférence de presse de Yiriba Kɔrɔ du 1er novembre 2020 dans le BCV de la radio RFM la 88.5 message de Yiriba Kɔrɔ aux autorités de la transition n y'a sɔrɔ Bandaw de bɛ fanga la donc Bandaw discours min kɛ an y'a analyse politique de kɛ Yiriba Kɔrɔ ka conclusion min tiré o de kuma laban a fɔra en conclusion nous retenons que les nouvelles autorités de la transition ont chuté dans les mailles de sable mouvant par ma voix Yiriba Kɔrɔ leur propose une rupture pure et simple avec les vieilles pratiques mafieuses qui sont à la base de l'effondrement de l'État malien au profit des intérêts supérieurs pour un Mali nouveau. Donc Mali kura an y'a kuma fɔ kabini wagati kuma yɛrɛ la ko Bandaw ninnu ye sira min ta cɛw binna mɔgɔ don mɔgɔ la u kɔni bɛ jigin ne sa u tɛ bɔ bilen donc an b'a ɲini u fɛ u ka fɛrɛ kɛ ka bɔ nin sira kɔrɔ sira kɔrɔ minnu kɛra tiɲɛni sira ye ka Mali bin ni gɛlɛya kɔnɔna na donc nin kɛra Yiriba Kɔrɔla ka fɛn ye mais i b'a ye k'a fɔ ko an ye nin fɛn kɔnɔ analyse taara kabi coup d'état min ye i bɛ ka sɔrɔ le 18 août 2020 s'arrêta brusquement le temps de règne du régime IBK d'un coup dur des jeunes militaires regroupés dans le comité national pour le salut du peuple, CNSP. Il parachèvera ainsi la lutte du mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques en abrégé M5RFE. Dessus, le régime IBK aurait payé pour son manque de vision et sa non-adhésion à la cause nationale. Il s'était servi de l'appareil d'État pour broyer sur son chemin les intérêts supérieurs de la nation. Donc pratiquement, fɛn minnu ni bɛ ka kɛ et que Bandaw nana a bɛna fɔ ale y'a ta i bɛ k'a bila yɔrɔ min na donc an y'a yira k'a fɔ non Bandaw tɛ se Asimi nalen n'a ko ko Choguel ninnu ka na donc pratiquement ni show kelen kɔnɔ Sibi ye n wele o don la Asimi ka discours kɛ don n ko Sibi n bɛ min fɔ Maliɲɛnw ɲɛna Asimi ka discours maa ma bolo ko i ye fɛn faamu a la a bɛ se k'i ye fɛn faamu mais Asimi ma fɛn fɔ dɛ mais discours in kɛcogo bɛ min ko fɔ c'est que Bandaw ye discours min kɛ u ma sɔn ka bila o fili kɔnɔ nka u ka discours in kɔnɔna na fɛn ma fɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye c'est que u ye min latigɛ o de ye ni Maliɲɛnw ko kan ka min kɛ an b'o kɛ c'est à dire que discours kɛra discours ye Maliɲɛnw de b'a contenu d'a ma c'est à dire que u nana ni minɛn dɔ ye mettez un contenu kana ni minɛn ye a bɛ min fɛ a y'o bila kɔnɔ voilà sinon ka discours kɔnɔ minɛn de don mais fɛn t'a kɔnɔ donc c'est-à-dire que c'est en d'autres termes n'i y'a fɔ terme dɔ la i b'a fɔ ko lagosili don mais n'i y'a faamu cogo dɔ la i b'a fɔ ko c'est démocratique c'est comme anw ye transition ye an mana ni programme ye surtout Bandaw e tun bɛ foro de la e nana don jumɛn wagati jumɛn e sigilen k'a fɔ k'e ka sigi ka Mali problème bɛ analyser ka document bɛɛ kalan don jumɛn k'i bɛna fɔ k'e bɛ n'i jɔ k'e de b'a kɛ tan non donc ça veut dire que ça va pas Asimi ta ma kɛ ten donc ninnu nana Asimi ninnu nana olu b'a dɔn programme t'u bolo c'est des militaires ils sont pas politiques programme foyi t'u bolo u kɔni nana dɔrɔn ayiwa donc jamana kɔnɔdenw komi aw de ye kɛlɛ kɛ o de nana ni M5 nakun ye ni fɛn b'aw bolo a nan'o ye ni fɛn bɛ jamana kɔnɔden wɛrɛ min bolo a nan'o ye donc u ye discours in dilan n y'a fɔ nin kɛnɛ kelen kan Sibi ɲɛkɔrɔ ka plateau kan k'a fɔ u ka discours kɔni bɛ min ko fɔ n'an ma fɛn kɛ ninnu tɛ fɛn kɛ mais n'a ye fɛn fɛn ɲini ninnu fɛ Ala barika la u b'a kɛ donc pratiquement a bɛ na fɔ bi an bɛ se ka fɔ ten ka kuma kan tɔ to ko bɛ ka taa o bolo kan dɔɔni parce que u bɛ ka sira min ta o sira bɛ n'a fɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ye min diyagoya an k'o ta hali n'a sɔrɔ fili bɛ se ka k'a la ça dépend fili b'a la fili t'a la en tout cas c'est notre choix d'accord voilà
o tɛmɛnen an ka ɲininkali filanan an y'a ye aw yɛrɛwolo debu n'o o y'aw ka tɔn ye a ye aw kunda Sikaso kan mun nana ni nin tagama ninnu ye k'a bɛ taa jamana kɔnɔdenw k'a bɛ taa u sensibiliser miirina minnu ni o bɛ aw la ka ɲɛsin nin transition in taga cogoya ma ka ɲɛsin Faransi kɛlɛli ma ka ɲɛsin CEDEAO bɛ minnu kɛ Mali la olu bɛɛ lajɛlen dénonceli ma mun nana ni nin tagama ye ani aw ye mun de fɔ Sikaso in dɛ. Bien, donc i b'a ye k'a fɔ an bɛ kɛlɛ ninnu na a mɛnna kɛlɛ ninnu senfɛ badenya donna ni mɔgɔ dɔw cɛ mais an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na sindiya donna ni dɔw cɛ an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na ani dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na mais Ala ma se ka Ala ma latigɛ an ka se ka ɲɔgɔn ye et donc o nɔ kan Sikasokaw nana o labɛn k'aw ka force politiques ni société civile n'o nantanjɛw ye ka regroupement ni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka taa an ka bonyamasigi kɛ an ye ka sababu kɛ olu ka jate la kɛlɛ min n'a filɛ sen na fiɲɛ min n'a cilen filɛ a bɛ n'a fɔ o fiɲɛ cibagaw an b'olu la donc u ye bonyamasigi kɛ an fana sɔnna k'an kun don bonya kɔrɔ ka taa non seulement n'u ka se ka ɲɔgɔn ye o ni ka taa kɛ faraɲɔgɔnkan min b'u bolo ka ɲɛsin ko ta cogo ma an ka ko seere o ni an ka se ka sigi ka kuma mun de bɛ kɛ bi mun de bɛna kɛ sini an kan ka hakili to fɛn jumɛn na pour que ko bɛ ka taa cogo min na kunnawolo ka sɔrɔ an ka kunnawolo ka sɔrɔ ko kɔnɔ donc an taara k'o de waleya sigi sen kan donc an taalen an y'a yira Sikasoka la k'a fɔ o bɔra ka bɛn don min ma n'o ye le 23 octobre o don boli kun ka kɛ Bamako nka o bɔra dɔgɔkɔrɔ ka sababu kɛ Bamako fɛlɛn kɔnɔ maaw nana fara ɲɔgɔn kan boloda donc o fara ɲɔgɔn kan kama an ye kɔtɔrɔmabɔ kɛ yaasa caman bɛ se k'u ka labɔli sabati ka bɛn le 29 ma donc Sikaso an ye min f'olu ɲɛna o de ye fara ɲɔgɔn kan ye ka to sen na filanan o de ye u k'a faamu k'a fɔ k'an bɛ don min na iko bɛ yen Mali kelen don ka ɲɛda kura min ta parce que ɲɛda kɔrɔmanw ye jumɛn ye c'est que an tun kelen don k'an ka jamana koɲa bɛɛ lajɛlen dilan ka taa sɔrɔ an ma tali kɛ a bɛ fɔ min ma ko les facteurs externes les rapports de force c'est-à-dire que diɲɛ kɔnɔ bi i b'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ko i ye jagokɛla ye walima n'a sɔrɔ k'a fɔ k'i ye kumakɛla ye c'est comme n'a fɔ san bɛ kan ka kuma kɛ yan Facebook don Facebook tɛ wa an bɛ se k'a sɔrɔ yɔrɔ caman na mais Facebook fɛnɛ mɔni wɛrɛ de bɛ yen i m'a faamu donc o la k'a bila bɔlɔlɔ kan mɔni wɛrɛ de fɛnɛ b'o kɔnɔna na donc o ni ka se ka kuma n'i ka kuma kɔnɔna na cɛw k'u yɛrɛ ye musow k'u yɛrɛ ye donc f'i ka se ka facteur caman de fara ɲɔgɔn kan yaasa i mago bɛ fɛn min na i k'o sɔrɔ pour faire résultat donc an nana ye k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ vision politique extérieure o tun tɛ an ka politique la o vision de rapport de force k'a fɔ ko an ni jamana wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ kow bɛ cogo di o tun tɛ an ka jamana maracogo kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko géopolitique géostratégique géoéconomique an bɛ se cogo jumɛn na diɲɛ gun kan ka se k'an yɛrɛ fɛnɛ ka hakɛw ɲini ka se ka compétir ni tɔw ye ka se ka an jɔ cɛw b'u jɔ jɔda min na parce que diɲɛ jamanaw bɛ jɛ diɲɛ sariyaw de fɛnɛ bɛ o jɛw fɛnɛ latigɛ donc o sariyabaw bɛɛ bɛnna min kan o de ye diɲɛ jamanaw bɛ jɛ ni charte saba de fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye jamanaw bɛɛ ka ɲɔgɔn ka yɛrɛtigiya bonya n'o y'a ka indépendance ye jamanaw bɛɛ ka minɛ cogo kelen na diɲɛ sariyaw ɲɛkɔrɔ n'o ye égalité ye o ni jamanaw fɛnɛ fo na aw yɛrɛ jɛ ni maa min ma o tigi kana da don aw ta la min na sinon a man ka kɛ maa ka taa a da don aw ta la diyagoya la k'a k'aw ta ye n'o ye le principe de non-ingérence donc ce sont les trois grands principes qui conditionnent les relations entre les États donc anw ka jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ mara bɛ kɛ mais politique extérieure t'a kɔnɔ donc politique extérieure kɔni n'o ye anw ni jamana wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ tɛ dɔwɛrɛ si ye c'est comme n'a fɔ anw bɛ kɛ n'a fɔ gerebu jate de mais ka taa sɔrɔ olu jamana caman bɛ boli a nɔfɛ ka sababu kɛ ko fɛn de b'an bolo u b'an fɛ yan ko parce que ko fɛn de bɛ yen mais fɛn bɛ mɔgɔ min bolo o ka jate ko gerebu o ka jate ko de bɛ ka dɛmɛ anw ko o politique modèle ye n'a fɔ i ye ka jamana di jugu de ma donc an nana Sikaso ko o fɔ bi an bɛ ka taa bolo min kan fanga kɛlen don k'i jɔ sira la dɔw kɛlen bɛ k'a miiri k'a fɔ k'an bɛ k'an kɔgɔda diɲɛ na non kɔgɔdali tɛ diɲɛ na diɲɛ sariya minnu dilan o lafasali maa minnu kan ka se k'anw lafasa o kɛnɛ kan o de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye donc a ka kan ka ɲɛmɔgɔ ka jɔ jɔla la donc bi
ɲɛmɔgɔ minnu b'an bolo olu sɔnna k'o sira tagama donc an ka wuli ka jɔ u nɔ kan o bɛ tali kɛ anw tun y'a ɲini ko ɲɛmɔgɔ ka sira min ta n'u nana o sira ta parce que Sékou Touré de ko le peuple est le référentiel suprême, le dépositaire de la légalité, de la légitimité. C'est-à-dire que fɛn bɛɛ bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw de la n'o ye jamana kɔnɔdenw ye min kɛ min ye ala ta kɔfɛ o de don donc o nɔ kan Sékou Touré kelen nana fɔ ko dans un état démocratique l'État est un instrument technique du peuple pour le respect de ses choix et l'application de ses décisions ko bɛɛ jamana fanga kɔni ye baarakɛminɛn de ye baarakɛminɛn min kan ka se ka jamana kɔnɔdenw ka laɲini ta ko dɔ b'a la donc bi an bɛ don min na i ko bi an taara fɔ Sikaso k'a fɔ ko bi fanga kɛlen don ka o dɔnsen min ta an b'a kɔ k'a da o de kan an b'a lafasa ka da o de kan et tuma anw fana bi sɔn k'an yɛrɛ kolo ka don ko caman da fɛ ka kɛ n'o de ye donc kuma kumaba nana kɛ n'o ye ka taa se fo wagati dɔ tun kɛra fanga binna Amadu Tumani Ture kile la an nana ɲini de k'a fɔ ko kɛlɛminɛn ka ɲini ka da an ka sɔrɔsiw ma bon sɔrɔsi minnu tun y'o fɔ olu yɛrɛ kila n'o Amadu Aya ye jɔnkuna ninnu nalen olu de nana fara Seko jagoya an kan parce que u nana fɔ k'an kelen tɛ se donc an ko n'an kelen tɛ se e ka de bɛ fanga la ni an ni armée jamakan n'o ye problème t'a la n'an bɛ jɛɲɔgɔn ɲini an ka kɛ Russe ye an ka Faransi bɔ a la donc Russe ko nana kabi o wagati donc bi fanga fana bɛ k'a bolo bɛ kɛ Russe nɔfɛ donc an nana yɛrɛ k'a fɔ o kɛnɛ kan an mago bɛ Russe la ni ko caman ye d'abord bi ni an ko k'an bɛ marimafɛnw ɲini yɔrɔ wɛrɛ gɛlɛyaw bɛ se ka don a la komi an y'a gɛlɛya caman ye an yɛrɛ ye vidéo dɔ kɛ bourse de travail kɔnɔ yɛrɛ olu tɔgɔ la k'a fɔ tiɲɛ don an ka avion bɛ kɛ tan nin bɛ k'an na mais aw fana ka partenaires falen a ka minɛn san yɔrɔ la n'a ma ɲɛ ko minɛn dilanni se t'an ye bi kelen bi diɲɛ gun kan n'o Nations Unies ka sigi minnu bɛ kɛ veto t'an bolo yen an mago bɛ se ka jɔ Russie la diplomatiquement ale fana ni jamana minnu fana ka di u ka se ka Mali la fasa kɛnɛw de kan min bɛ kɛ sababu ye Maliens ni Mali kana tɔɔrɔ sɔrɔ an mago bɛ Russie la ka don kɛnɛ kan o bɔlen kɔfɛ fana bi maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɛlen don ka na an senkɔla ɲagasa ni sɔngɔrɔ jugu don n'an bɛ wele ten olu mɔgɔ ninnu fana kala ye Russie la de donc diɲɛlatigɛ ko ye fɛɛrɛ de jeu de l'âme don ne nin ta nin bɛ kɛ ne nin bila nin bɛ kɛ donc Faransi ko an y'o fana an ye Russie ko fana fɔ ye k'a yira k'a fɔ ni jɛɲɔgɔn ko don anw kɔni ka ba ye min ye o ye an ni Russie ka bɛn ko la parce que bi menace minnu b'an kan Russie y'a dɔn ka combien Russie la cira ni nin kɛlɛ kelen ye ka combien au temps de Lénine ni tun ye Russie la fara ɲɔgɔn kan a tun bɛ wele ko l'Union soviétique superficie tun bɛ taa 21 millions de kilomètres carrés donc i b'a jateminɛ Mali o wagati la Mali ɲɔgɔnna si 17 jate Russie la tun b'o de bɔ mais u nana kɛ bi 17 ye parce que yɔrɔ dɔ tigɛra ka bɔ a la donc minnu ye Russie la kɛ ten n'o wuli ko les terroristes olu mɔgɔ kelen de b'an ka jamana kɔnɔ donc Russie la fana bɛ ba min kan Europe ni Amérique jamana t'o ba kan finalement encore avec les Russes farafina kɔnɔ an bɛ se ka pôle dɔ créer min bɛ wele ko pôle de la paix et pôle des hommes civilisés et des nations civilisées donc an bɛ k'o baara de kɛ bien vrai k'an bolo tɛ fanga la mais an kɔni ka jate la an bɛ ka se ka wuli ka jɔ mun kɛ fanga bɛ ka t'o sira min fɛ an bɛ ka ko sɛnsɛn ka t'o bolo de kan an y'o de kuma fɔ Sikaso tuma min na an taara Sikaso an bɛna Bamakɔ aw taara boulevard de l'indépendance o kan ka fɔ Asimi Goyita ka fanga a bɛ ka taa waaɲɛ mun na Sadio Kamara bɛ ka bolodiɲɔgɔnmaya mun sabati ani Russie cɛ ka taa minɛn minnu ɲini fo ka taa se Choguel a taara discours minnu kɛ Nations Unies ani a tɔw bɛɛ lajɛlen na ka fɔ aw fɛla kow don wa aw fɛla ko minnu n'o ye Russie ko ye k'olu bɛɛ jɛrɛlen k'u da kɛnɛ kan Assisi an ka taa o la Mali élection ni malidenw ye min fɔ a bɛ kɛ ten de ye CEDEAO ka pression ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen ka bɔ yen mun nana ni nin miirina in ye a ka taa boulevard kan ka taa ka soutien yira jamana autorité de transition olu la c'est b'a dɔn kɛnɛ kan tɔn ka ca dɔw ta an bɛ sɔrɔsiw de kɔ an tɛ transition kɔ a bɛ bɛn dɔw ko an tɛ transition kɔ an bɛ Mali de kɔ dɔw ko an tɛ transition kɔ an bɛ Choguel dɔw ko an tɛ Choguel kɔ an bɛ Asimi kɔ olu mɔgɔ dɔw ka sɔrɔ bon pratiquement a ka ca quoi wala Mali a ka ca dɔɔni donc mais discours min kalanna o ye discours officiel de c'est à dire que bɛɛ lajɛlen ka hamina ko talen i b'a sɔrɔ i bɛ ko dɔ fɔ cogo dɔ la maa wɛrɛ b'a fɔ k'a bɛn ni sariya ka mɔgɔw b'a la cogo min na o discours kɔnɔna na vous savez an ye kuma dɔ fɔ min bɛ tali kɛ CEDEAO jalaki la parce que c'est comme si n'a fɔ bi anw ka ko ɲa CEDEAO de kan ka na i fɛla fɔ a la
CEDEAO bɛ k'a bila bolo min kɔnɔ Union africaine bɛ k'a bila bolo min kɔnɔ Nations Unies bɛ k'a bila bolo min kɔnɔ an ye jalakiliw labɔ k'a ɲɛsin u ma c'est-à-dire ko jalakiliw dɔ la kuma daminɛ na an bɛ se k'a fɔ ko après l'intervention franco-britannique en Libye en 2011 le Mali depuis 2012 est plongé dans une guerre proxy. Les autorités d'alors n'ont pas su se hisser à la hauteur des événements. La société civile a manqué le courage civique de prévenir le danger. Les quelques rares hommes politiques et organisations de la société civile qui sont assumées ont été réprimées face au dictat de la communauté internationale pour faciliter le retour des hommes armés venant de la Libye. Aussitôt la guerre s'éclata et le Mali faillit chavirer. Donc pratiquement, on y a Irak, on y a c'est vrai, jamana corruption b'a kɔnɔ, suɲɛni b'a kɔnɔ, juguya b'a kɔnɔ, namara b'a kɔnɔ, mais n'i y'an nin yɔrɔ minnu ta, o de ye minnu bɔra Libi, k'a daminɛ Libi kɛlɛ la, d'abord Libi kɛlɛ an y'o jalaki bi, Karafi binnen, voilà, Karafi binnen, c'est-à-dire que an ye jalaki ta ka bɔ yen, ka n'o kɔlɔlɔ cogo fo kɛlɛ min nana an ka jamana kɔnɔ, maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ n'an ye dalilu sɔrɔ ka bɔ Rusiw ka ministre des affaires étrangères la n'o ye Sergei Lavrov, n'ale ko k'a fɔ ko ale de ko Alain Juppé, oui, je crois Alain Juppé ma, n'o kun ka ministre des affaires étrangères à l'époque, ko a ye mɔgɔ minnu armée Libye k'a bɛna olu de ka baara la jɔ Mali la. Donc pratiquement au kibara minnu sɔrɔla an fɛ nin y'an yɛrɛ ka jalaki bin CEDEAO kan ka na yɛrɛ k'a fɔ sisan vraiment a ka kan anw ka jamana kɔnɔ CEDEAO sariya minnu ladana et résolution fɛn o fɛn ladana parce que olu résolution bɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maliyɛnw de kan ka u sigi ka hakili jagabɔ kɛ u mana bɛn fɛn min na k'o kow lawaleya maintenant o sariya minnu n'o résolution minnu taara an b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ o wagati fo sisan Nations Unies o CEDEAO en tout cas kulu bɛ yen nɔ n'olu dara an ka jamana in gɛlɛyako la o si tɛ ka baara kɛ n'a ye donc an nana kumaw de ta k'a jira k'a fɔ ko non u bɛ ka bin an kan u bɛ ka bin an kan vous savez i b'a ye k'a fɔ a bingalen ye jumɛn ye caman bɛna kule k'a fɔ ko an ye an dalakan di ko k'a fɔ charte k'a respecter mais mɔgɔ ye charte kɛ i n'a fɔ charte dan ye dɔrɔn article 22 de min b'a jira k'a fɔ ko élection ko fɛn dan ye 18 mois ye mɔgɔ ye charte dan k'o dɔrɔn de mais alors que charte article 21 b'a fɔ ko a bɛ se ka yɛlɛma c'est-à-dire que ko charte bɛ se ka yɛlɛma article 21 b'a fɔ k'a bɛ se ka yɛlɛma a bɛ yɛlɛma cogo jumɛn na ko président walima assemblée kɔnɔ ni assemblée kɛra mɔgɔ 3 ye ko ni c'est-à-dire que le 1/3 CNT voilà CNT n'o kɛra maa c'est-à-dire que 1/3 c'est-à-dire que maa 3 o 3 c'est-à-dire n'a kɛra maa 3 ye sisan ni mɔgɔ kelen y'a ɲini k'a fɔ k'a ka yɛlɛma ko fɛɛrɛ bɛ se ka yɛlɛma mais pour que a bɛ se ka yɛlɛma sisan ko fo ni maa kɛra maa 5 ye ni maa 4 jɛra n'a ye k'a ka yɛlɛma donc maintenant an b'an sigi ka hakili jagabɔ kɛ mais sisan mais n'an ma ɲa k'a fɔ ko charte a yɛlɛmani bɛ se ka kɛ et que bi mɔgɔ minnu nana fanga la a yira k'a fɔ ko olu y'a yira k'a fɔ ko wagati min dira ko bɛ sɔn ka dɔgɔya hali n'a sɔrɔ k'a fɔ a wagati ma se fɔlɔ a bɛ se ka dɔgɔya ka kɛ ni mun ye ne bolo o kuma de kan ka kɛ mais k'a kɛ n'a fɔ charte n'a kɛ élection transition dɔli fara kunnama kan ko o de bɛna kɛ ɲangile ka ɲɛsin u ma an bolo o sariya sɔsɔ kelen fila mɔgɔ dɔ nana kɛ n'a fɔ ko élection délai min fɔra ko délai dɔ de fɔlen don sariya ye min lafɔ sama bali a fɔ maliyɛnw bɛɛ ye ko yewolo mɔgɔ b'a fɔ mɔgɔ min ma ko lakika ni honorable Sidiki Kuyate ni dɔ ko Mande Sɛgɛ ni dɔ ko Mande Nduga yɛrɛ ɲumankana tɔgɔ bɛɛ b'a la Mande Tuwani voilà donc pratiquement sariya foyi ma ladan ko élection ye nin don ye Mali kɔnɔ o ma ladan kabi i b'i ka binna don min na fo bi a ye segin m'a faamu 18 mois de m'a fɔ wa 18 mois in o min fɔra charte kɔnɔ sariya foyi ma ladan k'a tɛ se ka bɔ 18 mois la charte kɔnɔ charte ko min ma ka se ka kɛ fɛn kelen min na o ye dɔrɔn maa min ye vice président ye maa min ye président ye o ni maa min ye premier ministre ye ko maga de tɛ se ka ko la sinon sariya foyi ma ladan charte kɔnɔ ko maga tɛ se ka kɛ 18 mois la o bɔlen kɔfɛ mɔgɔw bɛ ka date min fɔ élection kɛla n'o ye le 27 février au 27 février a fɔ ma ko décret de convocation de collège électoral o ma k'a la sariya du ma ladan
Mokhtar Wane ka déclaration ganzan de do. Mais an ka mɔgɔ ma fɔ ko o to a nɔ la wa? E b'a to respecté. Ni b'a to a nɔ la, ni t'a to a nɔ la, a bɛ dépend n'a sɔrɔ sariya dɔ de do. O sariya de nɔ kan, mais a bɛ se k'a fɔ ko i ye sariya sɔsɔ. Mais laɲini dɔ de bɛ yen, o laɲini min n'a kɛra dɔ fɛ, a kɛra mɔgɔ min fɛ o tigi ma décret de convocation de collège électoral k'a kan. Fo a y'a laɲini dɔrɔn de kɛ ten dɔrɔn, une simple proposition. O simple de proposition, mɔgɔ kana o ta k'a kɛ n'a fɔ an bɛ an ɲɛsin fanga ma, a ye layidu ta, a ye sariya ta, a ye sariya sɔsɔ. I bɛ se k'o fɔ, mais sauf que recours jumɛn de b'i bolo juridiquement? O recours de tɛ yen. Donc bi CEDEAO mɔgɔ ka taa sigi. Amena do yenanga dola c'est que pratiquement an b'a dɔn a kɛra cogo cogo CEDEAO bɛna fuguru bɔ daba la. O de kama le 29 an nana yira k'a fɔ hey a bɛna ale fɛn o fɛn fɔ a y'a hakili to a ka sariyaw la, a k'a dɔn ko Mali c'est un état souverain, wa a k'a dɔn fana ko constitution fila de bɛ ka Mali régi bi. O constitution fɔlɔ o bɛ yen, filanan o bɛ yen, filanan min fana bɛ yen o révision aw tɛ k'a da don la, donc aw nana dɔrɔn charte article bɛɛ lajɛlen mɔ k'a kɛ article kelen ye n'o ye article 22 ye min b'a yira k'a fɔ ko 18 mois n'o ye kalo 18 o de ye transition dan ye, ka tila ka n'a yira k'a kɛ n'a fɔ yɛlɛma cogo t'o la. Donc an yɛrɛ CEDEAO mɔgɔ la a bɛ k'olu ko minnu kɛ il faut être responsable. Fɛn wɛrɛ bɛ yen an mago bɛ min na min t'a ka nin kulo ninnu ye, donc o kuma fanba nana boli nin de kan 29 bɔli la. D'accord, voilà. An bɛ na don in ka da kan waati bɛ ka taa e dun b'a dɔn heure fila o bɛ sɔn ka dɔgɔya i la. Mun ye Choguel n'o ye Mali premier ministre ye Nations Unies na a ye discours kɛ discours mun ni a kuma bonyana Bamako kɔnɔ donc bɛɛ ka hakilina d'a kan. O kɔfɛ Suisse kɔnɔ Genève kaw fɛ yen a ko dalilu b'a bolo Faransi a bɛ ka terroriste k'u former Mali la, dɔw ko o kuma kɔfɛ a kan ka Faransi gɛn de. E bɛ mun sɔrɔ ka kɛɲɛ n'o kuma ye? Ne jateminɛ kɛ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi comme déjà Faransi yɛrɛ ko k'u bɛ bɔ yan ka bɛn 15 décembre ma. I ka bɔ Mali la pewu wa? Ouais, i y'o fɔ k'u ka base laban u kan k'o datugu ka bɛn 15 décembre ma. Maintenant c'est pourquoi on a eu k'a fɔ papier ko minnu bɛ ka fɔ papier ko ninnu tɛ tiɲɛ depuis wagati jan an sɔmina papier ko ninnu tɛ tiɲɛ cogo jumɛn na? Vous savez mɔgɔ caman tun b'a fɔ an ɲɛna k'an bɛ Faransi gɛn k'an tɛ se ka Faransi gɛn, olu minnu b'o fɔ olu bɛ tila k'a fɔ tugun ko Faransi welela de. Bon mɔgɔ min welela e ko k'o tigi tɛ se ka gɛn, ça veut dire que quelque part e bɛ fɛ ka Faransi ka diyagoya dɔ ni Faransi ka seba dɔ de fɔ ko b'an kan, o ye kelen ye. Fila a fɔra ko Faransi nana ni sɛbɛn min ye fo bi an y'a sɔrɔ an y'a sɛbɛn kɔni ye tɔw médiaw bolo, mais sɛbɛn in kɔnɔ ko an ye kibaruya minnu sɔrɔla Mali faamaw ma se ka pereperelatigɛ k'a la, mais dɔ bɛ Faransi jamana kɔnɔ ale yɛrɛ ka o kɛra sababu ye k'ale gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la n'o ye Laurent Gbagbo ye, ale de tun ye monsieur de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que farafinna Faransi ka jamanaw ni jamana ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛw n'a sɛgɛsɛgɛbagaw tun y'ale de ye. Ale de y'i kanto ko Faransi de ye lɛtiri ci ko an ka nin lɛtiri sɛbɛn ka segin ka segin a ma. A bɛ n'a fɔ an ka faamaw tun ye lɛtiri in dilan cogo la min b'a jira k'an k'u mago bɛ Faransi k'an dɛmɛ sanfɛ kɛlɛ de la, mais k'u tila k'a bila tugun ko k'u ka segin a kan lɛtiri in dir'u ma tugun na k'u ka sɛbɛn tɛ. Donc lɛtiri in tako filanan nana ni mun ye ko intervention complète. Au lieu de l'aide aérienne, l'aide militaire. Voilà. Donc au lieu k'a l'aide aérienne a nana kɛ c'est-à-dire que intervention complète, c'est-à-dire que o la sisan a bɛɛ bɛ min kɔnɔ, a bɛɛ bɛ min kɔnɔ ye. Donc ko lɛtiri ko in kɛra ten de. Donc o lɛtiri ko min kɛra ten an b'a yɛrɛ ɲininka diɲɛ sariya la sariya jumɛn b'a la dan Faransi ka se ka diyagoya an ka faamaw kan ko an mago bɛ ka na nin na cogo de la. O ye kelen ye. Fila o lɛtiri an ka faamaw ma se k'a labɔ ka d'a ma tile kelen. Mais n'an ka mɔgɔw fana tɛ o nacogoya fɛ u bɛ se k'a fɔ ko bon an t'a si la a ye to yen. O ye tun bɛ se k'o fɔ, mais an ka min ma sisan komi Faransi ni olu jɛɲɔgɔnjugu jɛra ka janfa don an ma, maintenant i ni jɛra ka janfa don an ma ni janfa nana ye e wo min y'a kɛ o kɔnɔna na ni kɔgɔnta a bɛɛ bɛ minɛ anw fɛ bere kelen la, donc c'est comme an b'o phase la sisan. Donc an nana ye sisan k'a fɔ
Faransi nana na cogo min na sɛbɛn ko tɛ tugun a nana bingali bolo de kan o de kama on parle de l'occupation parce que an tɛ se ka lettre ko kuma reconnu ka tila ka occupation ko kuma fɔ an tɛ se ka lettre ko kuma k'o reconnu ka tila ka agression ko kuma fɔ an tɛ se ka lettre ko ta k'o don ba la ka tila k'a fɔ ko an ni Faransi bɛ guerre la parce que nous on l'a déclaré que le Mali fait la guerre avec la France parce que nous sommes dans une situation de guerre proxy donc o nɔ kan an y'a ye k'a fɔ lettre ko tɛ c'est pourquoi an nana pression kɛ i bɛ ka wagati k'a fɔ i bɛ ka déclarer ko Faransi ka bɔ yen o wagati kelen Faransi yɛrɛ opportunité créer ko ka taa po maintenant o po taga la Faransi nana tendance renverser Faransi min kan ka se ka ɲɛfɔli k'an ye ale bɛ yan mun de kama parce que a bɛ yan ma nafa ye Faransi nana yira k'a kɛ n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw de bɛ se sisan k'a fɔ n'ale bɛ to yan ou bien n'ale tɛ to yan bon maintenant n'ale bɛ to yan n'ale tɛ to yan ni lettre bɛ yen maintenant an bɛ fɛ ka dɔn lettre in ye mun ye sisan c'est à dire que la lettre là a bɛ lien jumɛn de créer Mali ni Faransi ɲɔgɔn cɛ donc o de kama n'i ye Faransi kelen k'u wele k'ale ka to a kana to yan an y'a dɔn k'a fɔ ko lettre ko in o tɛ lettre ko in tɛ o bɔlen kɔfɛ i bɛ ka dɛsɛlen k'o kɛ u taara sigi kɛ Jamena an ye pression min kɛ bandaw kan o Jamana sigi la Faransi yɛrɛ nana ko bandaw nali min kɛra kalo 3 ko a sera ka min lawaleya laɲiniw kɔnɔ olu fan fɛ ko i bɛ ka numu se o kɛ san 3 an y'a ɲini k'o dɔn o bɛ se ka kɛ mun ye a wagati an ye kanga da bandaw ɲɛna n'a ma bɔ ka kuma c'est que nin ko in ye ɲama wuli a la ɲama min n'a tɛna a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ a kɔnɔ donc finalement o Jamana sigi fɛnɛ kɔnɔna na an nana dɔn k'a fɔ ko lettre ko in min bɛ k'a fɔ ni mɔgɔ kan bɛ ko lettre ka taa ni Faransi lettre ko in tɛ fɛn min bɛ se ka taa ni Faransi ye rapport de force de don lettre mana sɛbɛn de bɛ ko ka taa o tɛ se ka taa non ni lettre sɛbɛn e bɛ lettre sɛbɛn k'a ka taa o c'est que i ye lettre dɔw de reconnu pour que i ka se ka lettre dɔ sɛbɛn k'a ka taa o lettre jumɛn de parce que bi n'o lettre bɛ gouvernement bolo an bɛ fɛ gouvernement k'o lettre bɔ k'o d'an ma an k'a dɔn ni jamana kan ka minɛ ou bien n'a man ka minɛ ou bien ni min kan ka k'o la ou bien fɛn m'o lettre kɔnɔ quoi. I ka minɛ. oui mais comme ça a ye lettre jumɛn de don c'est pourquoi an bɛ don. wa ni tɔw kumana ko na n ko an y'u wele de k'a na ɲɛ ma n'an mana ko na u bɛna fɔ Bamakɔ yan. u bɛ se ka bɛɛ kɛ o a b'a dilan o an bɛ o dɔn u bɛ se k'olu fɛn ninnu dilan maintenant o lettre in ye mun a ye c'est-à-dire que lettre in engagement in a nana ni mun de ye Mali ni Faransi cɛ cogo jumɛn na lettre in sɛbɛnni kɔfɛ mun de tila ka kɛ cogo jumɛn na pour que Faransi ka an ka jamana ko bɛɛ ta k'a sago ta donc ni faama b'o lettre dɔn ko lettre dɔ de sɛbɛnni b'a to k'a ka ni i b'o lettre dɔn ni Sogɛli b'o lettre dɔn je suis sûr que mɔgɔ min don n'a sɔrɔ k'a bɛ lettre in kɔnɔ ko dɔn k'a fɔ ko lettre in bɛ yen et que lettre in ye Mali engagé cogo min na ça ma sɔrɔ a communiquer a kan c'est vrai que an ma temps sɔrɔ ka taa ɲininka lettre in ko bɛ cogo jumɛn na donc pratiquement an nana mun kɔni jateminɛ kabi yanni ninnu ka na c'est que Faransi tali fɛn min bɛ se k'a kɛ k'a nɔgɔya c'est qu'il faut que au sein de c'est-à-dire Conseil de sécurité des Nations Unies parce que o de nana n'a ye au-delà de la lettre résolution de taara o parce que n'i bɛna intervention kɛ dans les États Nations Unies ka charte kɔnɔ il y a l'article 51 et l'article 54 olu de b'a la dégager donc Faransi ka segin ko fo i k'a bɔ f'i k'a lili bɔ Nations Unies ka charte fɛnɛ kɔnɔ ka se ka na n'a ye c'est pourquoi an b'a fɔ an ka kuma kɔnɔna na ko la France entre aide au Mali et aide au terrorisme constitue le maillon essentiel des forces qui détruisent la paix au Mali en utilisant le paravent de l'ONU. C'est-à-dire que jɛɲɔgɔnya min bɛ Faransi ni ONU cɛ ka kɔn Mali yɛrɛ ɲɛ an b'olu dɔn quoi. C'est-à-dire k'i b'a kɛ cogo dɔ la u bɛ bɛn min na u b'o sɔsɔ Libi ta kɛra ten i b'a faamu Libi ta kɛra ten parce que u tun ye min fɔ Libi o de ye ko Karafi ka maramafɛnw kana pankuru kana se ka pan ka don kɛlɛ kɔnɔna na mais o nana laban Karafi fagali la donc sisan le paravent de l'ONU Faransi bɛ fɛɛrɛw minnu tigɛ ni Nations Unies yɛrɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya kuma dɔ la ka na bin an ka jamanaw kan donc o fɛɛrɛ minnu bɛ tigɛ an ka jate la kow bɛ tali kɛ kabi foyi ye nin c'est pourquoi an nana ɲini an ye Sogɛli discours min kɛ an ko discours in kuma fɔra fɔyɔrɔ la a fɔra fɔcogo la et sisan Nations Unies ni kan ka se ka statuer Faransi ka Sogɛli ka discours kan Nations Unies ni kan ka se ka conseil sigi a bɛ fɔ min ma ko incrimination minnu kɛra Faransi la k'a sigi o kan ni Macron bɛ minɛ k'a don kaso la ou bien ni Faransi bɛ minɛ k'a siri ka n'a di Mali ma u k'o baara de kɛ an mago de b'o la parce que bi an mago bɛ min na bi ne ye jateminɛ kɛ Faransi tali dɔrɔn tɛ o Faransi kɛlɛli de don faut que la France soit anéantie mais comment e m'a ye u ka taa Mali la to dɔrɔn ɲini o dɔrɔn tɛ bilen dɛ non e b'a ye an ka fɔ nin kuma kɔnɔna na
ni un fort discours un autre attendez un fort dès lors nous connaissons humblement attendez on a fait quelque part et ça dit que aïrila ni semaine qu'on a drone qu'à Foko nous voulons que nos autorités là engagent des poursuites judiciaires contre l'État de la France, c'est-à-dire que contre l'État français. Oui, on dit par ailleurs nous demandons à nos autorités de prendre des mesures idoines pour engager des poursuites judiciaires contre les autorités françaises pour des crimes dont elles se sont rendues coupables depuis leur intervention en 2013. Et quand vous nommez qui là? Vous nommez, mais parce que pratiquement. Parce que c'est très simple. Parce que, et bah donc, quand on est à Bofomi, ma botaflangono, et quand on choque les canaux Mamadou Youssouf, Niger président, allez dire Kanto Kafoko, Fran, Kidal Keleno, Terrorisou Dagore, Terrorisou Kapotogore, allez gaster de lancement Baba Kalama, quoi, t'as fait Niger, quoi, bébé planifié depuis Kidal, Kata Niger de gauche. 600, Chugel Nana, Kuma Foko, Terrorisou Labene, ou bien Francis de Bolo, Kamali attaqué. Ola, il va au sur nous, ce qui est un discours que là-bas est qu'à Foko, Francisca Serval, on en a comme force d'interposition. Serval n'a le, ne Francisca Kelebolo Flaminana. On en a deux en équidalche. Maintenant, Francio qui est mouni Kilinkama. Au Doni Biche, Kidal Kera, Turusu Dagaroy. Observe que Turusu Dagaroy, Tchou Jumana, ni Français ni Turusu Tika cohabité. Hein? Quel est? Flana. Puisque aux forces d'interposition kera au karana fo marche arrêt suicidaire noé ka sigin ko feretike kana ni jamana to menene kata kabo kera kana 600 kelebe ka wuyo kana jamana fambela jelen la donc français wala mununke o wala nunu nokan ni shogol nana fo be ni Mamadou Youssouf nana fo ka fo alni yanu fene che Nicolas Norman fene nana fo ko kidal li tour kidal di MLM. Alors que MLA, jusqu'à preuve du contraire, Nations Unies m'a déclaré d'Ochida que le MLA est un groupe terroriste. Jusqu'à preuve du contraire. Nations Unies a un rapport fort mais voilà Mali critique. Au rapport fort qui est Ali Francis est incriminé parce que quand il dit avec le MLA, MLA nous fait considéré comme groupe terroriste. Donc au France il est clair que c'est tête de prouille qu'en négociation ni Mali ni MLA n'ont pas. Négociation minina Mali et Mela Nyoronche, am jusqu'à présent, Chara Jume Malada Mali ni Terusuka Sikapma. Oui, mais Chara Jume Niba ira Kubuku indépendance et Ubuku indépendance en vertu de quoi? C'est-à-dire que fin Jume ira la Dien Kono Mima ira Kafoko au statut Boubolo. Comme nous voyons au statut Boubolo. Si ça nous beaucoup indépendance ni ou bolob la accord mina ou bolob la langue accord le statut kara du maison au statut mimbe Mamadou Youssouf de ko alesi ka keka kuma ko marfa tubolo ko e violation des lois de o chara sosodi de fait que sigi kara ka marfa tubolo ko chara sosodi d'accord et ni ngal kele yana nga dossier do ka décision ngono ni ngal kele CEDEAO anya me ka fo wa besono mafana a sigito kuma a hakilina bɔra Mali yɛrɛ de la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Mali yɛrɛ de CEDEAO fa ye Mali yɛrɛ de y'a ba ye mais aw ka kumakan na dɔw yɛrɛ ko ka CEDEAO yɛrɛ gɛn ka bɔ yan k'a bɛ baara mun na a bɛɛ ka baara kɛ Faransi de k'a tɛ ka farafindenw ka hɛrɛ ɲini mun nana ni o miirinaw ye aw fɛ ka ni jalakitigiw ta ka ɲɛsin CEDEAO ma. Bon, vous savez mɔgɔ caman bɛ kuma mais ka CEDEAO gɛn ka bɔ CEDEAO la. Bon, il y a le début sur la par discours officiel qu'on a. Parce que pour nous, à ma seuma, à tseka seuma fenêtre. Autrement, en me mis une série au fédéron, avec à Dija, c'est-à-dire que c'est là où a femme follow, qui est organisation internationale d'intégration économique de départ. C'est là aussi folati follow. Faranyoronka soro piseka nyema soro piseka urukia srafa aborika. Mais quoi faire? Précisément en 1999, à forme du protocole de Lomé relatif au mécanisme de règlement des conflits
de maintien de la paix et de la sécurité. Donc 99 ça me pakile keme konton bi konton konton wati on a a foko bon mirina koro do tara min kala lome ya sa o se tugo jumena gelaw manana sidaw jamana kono basigi ni beme se kana chukumina nono ko nunta sidaw ku haklito o sharewla ameka sidaw kala ou de ku ka texte maîtriser folo amo fazer la folo voilà ou exire sexy mun créer folo Bazoum nous ni Alassane Dramane Ouattara nous ni Kabogo nous ni fen mo kikra nous ka kalan folo ko ka don sedo femier abse ka feminia quoi ou ka nous pam ka ke marionnette ni mo do ko ka ta to mi ho do sera fait au protocole bolon ko fait le protocole signé en 2001 le protocole de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance démocratie re wanya marake ko nyuma pratiquement le protocole de fenêtre fenêtre kama donc protocole montaro kama ou ka afamu ou ka maîtriser quoi nous à maîtriser ou va donc à foko ou kan asika ko chamanke pour que kurata kabali ou kan asika ko chamanke ya sa démocratie bi sika na face roto mina mais au kelno ka posture minta o de sida o de kelno ka re auto proclamer ka gendarme de la démocratie et tout o de 600 jamana bi do ko kono ate sera o sera la il be ka jamana kono ate sera o ya sera la kelo bata ganye jamana ma kelo normalement sida o ka mécanisme kono nana ni kele bina ka tonde ndo kan sida o kan se ka fere bela jelen tike al ni kele chobe blakana o ka se ka kele kume mais on sida o ka tonde uni emela te sida o tonde mais muna emela ma se ka na frankanka muna sida o ma se ka frankanka emela kele fo sida o nana fara emela kan ka sika fo jagwa ne emela nyokonte à quel titre donc jumɛn CEDEAO ka protocole donc jumɛn CEDEAO ka charte donc jumɛn MLA ye adhésion kɛ CEDEAO kɔnɔ en tant qu'État an ye ko CEDEAO ko kalan u k'olu fɛn ninnu dɔn n'u t'olu dɔn u k'olu kalan fɔlɔ u k'u dabɔ an ta in na an tɛ n ka guruma donc anw bɛ o phase de la k'u kalan u k'a dɔn o bɔlen kɔfɛ fɛnɛ u k'a dɔn ko charte min n'u bɛ k'a fɔ ko k'o respecter n'o ye fanga binnen Malon nana sigi ka sɛbɛn min ladan k'a fɔ ko baara bɛ kɛ n'o kɛcogo ye o charte u k'a dɔn ko a article dan tɛ article 22 ye d'accord voilà nos i bɛ misiri firinda ma an ka ji min spécial CEDEAO ye min kɛ kunu an bɛna dɔ la l'invité c'est l'honorable Sidiki Kouyaté porte-parole de Yɛrɛwolo Debout sur les remparts misiri fitinin di yan an bɛ sɔrɔ ka na don CEDEAO ka kunu décision an bɛ don a kɔnɔ voilà. Uka sokuma ima honorable Sidiki Kouyaté kunu CEDEAO ye lajɛ kɛ lajɛ mun n'a bɛ fɔ ko dagabana lajɛ extraordinaire o kɛra ganakaw fɛ yen u ka décision dɔ o ye ko Nations Unies u k'a lajɛ conseil de sécurité MINUSMA ka mandat ka kɛ mandat kɔgɔlen ye a dɔ la u ko Mali ɲɛmɔgɔw ye lettre ci u ma lettre min n'o b'a yira k'a fɔ ko élection tɛ se ka kɛ février 2022 a dɔ la an ka lakana ko bunakun kan tuguni u ko b'a ɲini Mali ɲɛmɔgɔw ani diɲɛma fɛ Mali basigi bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogoya mun na nka u ma da o ma u ye sanction fana kɛ k'a fɔ an ka maa ɲɛmaw présidents ministres minnu bɛ CNT kɔnɔ yen ale ni kulu minnu n'u ka dɛmɛ ɲɛsinnen don transition in ma est-ce que i bɛ se ka ye o la ɔ k'a fɔ ko ni sɔrɔ bɛ aw bolo ko o na o don bɛrɛ la sɔrɔ min n'aw tɛgɛ tɛ d'a kan fo a ka sɔn ka fɔli ma aw tɛ se ka taa dugu la
ani fana ka denbayaw olu tɛ se ka taa dugu la CEDEAO ka communiqué in comme wagati dɔ bɛ bolo an bɛ taa nɛgɛjurutigiw fana k'olu ladon i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ maaw ye CEDEAO ka communiqué in kan n'a fɔra ko Sidiki Kuyate k'i k'a décortiquer. Sam Samabali CEDEAO kɔni taara fukuru bɔ dabada la mais u ye min fana kɛ jɔnmaya don ka ɲɛsin Mali ma o kɔrɔma o jɔnmaya o bɛna nimisa la a ti mɛn ouais parce que d'abord ka taa fɔ ko an ka faamaw tɛ se ka taa tagama d'abord fanga yɛrɛ disposition ta k'a fɔ ko tagama lankolon ninnu bɛɛ ka jɔ fɔlɔ mais a fɔlen dɔrɔn ko ɲangili yɛrɛ de don CEDEAO ka fanfɛla fɛ o y'anw bɛɛ u b'an murutu kun bɔ parce que an m'a kun ye an m'a kun ye CEDEAO ye laɲini de kɛ k'a fɔ ko a ka lajɛ camancɛ fanga ye a kundama kana tɛmɛ kalo 18 kan mais CEDEAO ka sariya foyi tɛ yen min b'a la dan ko ni coup d'état kɛra jamana kɔnɔ ko ni transition sigira transition tɛ tɛmɛ ni hakɛ kan o sariya foyi tɛ CEDEAO ka sariya kɔnɔ o ye kelen ye kelen fila sariya foyi ma ta Mali kɔnɔ min b'a yira k'a fɔ ko charte ko a tɛ se ka yɛlɛma o sariya foyi tɛ yen a bɛ yɛlɛma cogo min na sariya fana o latigɛ donc o b'a yira k'a fɔ sariya b'a dɔn en cas de cas a bɛ se ka kɛ nin kɛcogo la faamaw ye laɲini de kɛ walima faamaw an bɛ se k'a fɔ u ye ladɔnnali de kɛ k'a fɔ an filɛ cogo min na ni an filɛ ka kɛ ni wagati cogo ye kalata min n'a kofɔlen don ko kalata a tɛna se ka kɛ a bɛ waati fɔlen ma ne ka jate la n'o kuma fɔra komi tɔnko de don tɔn kan ka jateminɛ de kɛ bon a tɛ se ka kɛ kun jumɛn na wari ko de don wa lakana ko de don wa walima aw yɛrɛ fɛ ko de tɛ o de kan ka jateminɛ fɔlɔ mais bi ne jateminɛ kɛ malidenw yɛrɛ wololen don ka sabu kɛ jamana bɛ cogo min na jamanadenw fanba ka laɲini tɛ kalata ko ye parce que a bɛ i n'a fɔ kalata y'u se kɛ Mali kɔnɔ yan c'est comme ni ye yɛrɛwolo début sur la rempart ka discours ta u ye min kalan le 29 bolo min kɛra jumajan tɛmɛnen u ko quel désastre. Les principales vertus de la démocratie en République du Mali se résument aux élections et à la mise en œuvre de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger 2015. En 2012, tout le débat se consacrait à l'élection et à la négociation. 9 ans passés, l'ère est au débat tourné vers l'élection et la mise en œuvre de l'accord. Donc pratiquement, on a capé 2012. Nous m'avons fait une négociation, nous m'avons fait une kalata. Nous m'avons fait une kalata, nous m'avons fait la mise en œuvre de l'accord. Mali démocratie bé la ini fin ben de me là au Canada nord. Donc c'est pourquoi il y a une entraîne fait. Abiye Kafoko sur cette lancée, l'État avait toutes les chances de se resserrer davantage autour du pouvoir issu des élections, tout en précisant que les conditions qui entouraient ces élections-là étaient de loin meilleures aux conditions actuelles. Donc, quant aux élections green ni accord ko bulu ni au courant, c'est-à-dire que fin bɛɛ kun latigɛlen don min b'a to ni fanga min sigira ka firi Iba Kola kabi 2018 avait fait une conférence de presse k'a yira k'a fɔ fanga o fanga mana sigi a mana kɛ cɛ o cɛ a don o y'a sɔrɔ maa kun dalen bɛ cɛ o cɛ la an m'a cɛ o cɛ la dɛ ni cɛ o cɛ nana fanga bɛ firi bolo parce que an kun ka jate la kalata kɛra ka taa sɔrɔ dama don ko tiɲɛna gɛrɛntɛ min talen don ka jamana sɛgɛrɛ dama don ko la jamana famaw dɛsɛlen don k'u kundama ni ko kɛ kelen ye donc n'o taara élection bɛ kɛ donc an nana yira k'a fɔ ko o élection minnu fɛnɛ kɛra dɛ n'olu kɛra kɛcogo la kɛcogo min n'o kun ka fisa ni bi ta ye olu fanga karila donc n'olu fanga karila an nana continuer k'a fɔ à présent nous sommes persuadés que nos amis et ces deux partenaires n'ont pas la moindre intelligence de tirer les leçons des expériences bamanangana ko an bɛ an dalen don min na anw dɛmɛbaga ninnu ni u b'u yɛrɛ kɛ ko an teriw don an teri jugu senkɔrɔ jugu don dɛ c'est-à-dire que dɔnniya foyi t'u la u ka se k'a faamu ko waleya jugu minnu tɛmɛna ka se ka walanda bɔ o la pour que an kana bila gɛlɛya kɔnɔ donc pratiquement
Cela se traduit par une effervescence de la communauté internationale voulant dans ce climat de désarroi imposer les élections au peuple malien dont le principal souci est la sécurité. Donc, au Kaniken, ka foko hakili tula ka wala naboko la o be ta o kle ka nigi min ke kalata no fe kubu jaka maledenw kan kata soluka la ine fola bi o te dora chez la Canade. Cette vébrilité, n'en sont pas des jours meilleurs, nous pousse à agir pour dire non au dictat et non à l'ingérence des organisations de la communauté internationale afin d'asseoir la volonté du peuple malien pour la survie de notre nation. Donc, ko de ban blâme boka fo hey au ka green ni au ka ko munu fleni antala. Et toi un rek ka ko ladje ka nyama job pour ka ngase ka tatu mina. Donc pratiquement me faire mon foni la dron. Odie sidao bekana ni sanction minta ka fo ou ye kuma munu fo. Olu boko foni mun sharia de sosole folo. Ka letri chidron quand te ko be chugomina. Ante na se ka election ka be wakati folema o be se ka na ni mu nyangine ka nyishi buna ramadema dien rekono shara dum bulada ne ka fo sam sama bala ka juru bena juru sarali bien le combien chini le 10 novembre ne ka sam sama bali écrit ka fo kun kunye la du mindi ma kumi ne ka juru sara le 10 novembre ko vraiment asrali ntna se ka ke ka boma o be se ka mouche là-dedans moye sharafta srafe qui a tiré poursuivre ni 10 masse volo te go ta sharata tu pourquoi mini tu robo la je kata faso jama ko na folo takatu sigi glomi ni mana kan fola ka wulu ku sanction ta mais pas comprendre ça c'est trop grave parce que y war de tien Burkina ka war tien Côte d'Ivoire mali fala lettre munun ci en fene dépenser do kala ka tout sigi dron kata ni kuma foti mais on m'a fait. Donc pour nous, nous sanctions de parce que d'or tout da ka moro papa ka yin dron ka fo kube moro tega tunumi ka tuko mais ama ala fo ka la barkada parce que ni ma to nanga fango tna tal tramalangulo na kele ama ala fo ka la barkada ni ma to ni ay ko nga jamana na flo cham chue parce que ta ko kane donc ni be sababu na flo chue ni fere ni a chue blarot na so rebolo o kan mais ka fo ko an sanctionnera ni kama o re kuma on ne supporter. On ne peut pas supporter ça. Donc, on connaît un boulot, il est fin de faudron. Femi n'avait taleke, yorlo bayala. C'est-à-dire que c'est là où la gauchili là, farafina la gauchili là, jamano ka souveraineté la gauchili là. Note un sigdron. C'est-à-dire que article par article, chaque kono. Mune sosora chaque kono. Ko c'est où dibi ka keleke bi ka kenoe. Au fenti où? Au fenti commis sur ça. 18 mois. Au 18 mois, mi flè. Amassé, kele. Fila. Au 18 mois, mi flè ne. Charti qu'on a ma foro chiko d'autres seka fara transition qu'on a maka. Au forti. Aïe. Fais mi fora ko seka yele ma charti qu'on a au de ko mi est président, on est vice-président, on est premier ministre, ko le seka ke candidat. Charti ya foma ko très de daukan même à ka foko ma tsaka ko la. Sinon, au article a fort article 21 kono. Ko charti se ka réviser. Am se ka réviser muna parce que anye mi ngoloda gelaw be se kana ni gelaw nana am yele ma ke chodi o yele ma ke chogo fene fora kono. Donc mon assisi banana sisi ko ka san akam faraka charti bi yele ma ko do charti ko. Kala sigala charti da foti. A doya fo malo nyana nga charti nkala. Na ma charti nkala amina la fasa. Dono bisama la fasa ka keni ni mirna munu la kono donc malon amour de konobi donc pratiquement mo be ka le 27 février mi fo élection ko la charti ma fo muktar wal ne ya fo wa muktar wal fena fo fena ma ka sharia parce que a marqué décrémata ka collège électoral convoqué au cas statut akan mais ce que ma fo kale ba bunya c'est amo ka sentenya ko oui ka ba maintenu ni chegol ko aba maintenu chegal ko engagement munun tara ba fo fotugo law ko bolu maintenu maintenant engagement munun tara o engagement là charti bo konon maintenant engagement konon la charti révision bo konon donc l'exercice démocratique de la révision de la charte là auto exclu ça auto exclu quoi
donc Cheikh nous b'a fɔ n'o tubabukan de o de kama an b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna hey o bɛ ka kuma minnu fɔ a ɲɛna a filɛ nin ni don n'i y'a mɛn o don n'i m'a mɛn salamu lafiya o de kama mɔgɔ caman b'a la ko ne ka taa CNT kɔnɔ ko parce que fɛn ninnu bɛ kɛ cogo min na an ka se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a bɛ n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen Mali yɛrɛ kɔnɔ hali anciens ka article 39 ko in mɔgɔw t'a dɔn min bɛ ka fɔ o mais ko problème min ye Mali sariya dɔw bɛ yen a dɔw bɛ yen min y'a ta o bɛ tila k'a sɔsɔ a kɛra kɔnɔ k'a bɛ ka dabɔ a kama dɛ a t'a dɔn a ye min de ta a fɔ an t'a bila bamanankan na sa an n'a bila bamanankan na Samusa Bale lamɛnni de ka gɛlɛn mɔgɔ bolo an bɛ CEDEAO ka ɲangati ninnu ka d'a kan an ka mɔgɔw ye lɛtiri ci CEDEAO ma k'a fɔ ko élection tɛna se ka kɛ ka bɛn février kalo tile 27 ma donc tout porte à croire k'a fɔ ni assise i n'a fɔ u tun y'a fɔ cogo min ni o de banna wagati min mana di malidenw fɛ minnu bɛ taa assise kɛnɛ kan ko o wagati kelen bɛ fara transition kan ni e taara assise la o Sidiki Kuyate ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka nin bagabagali ninnu ni CEDEAO ka nin sanction ninnu ani ko ko les 12 fana u bɛna u sigi tuguni ni min bɔra a la ko dɔ bɛ se ka fara sanction ninnu kan e bɛ taa mun fɔ malidenw e bɛ taa mun fɔ assise kɛnɛ kan dɛ vous savez fɛn dɔ bɛ yen fo c'est-à-dire que fo CEDEAO quoi Nations Unies quoi fo yɛrɛ ka se k'u ka résolution ninnu kalan de quoi a ko a ka résolution kɔnɔ ko Mali crise toute solution à la crise malienne doit être, c'est-à-dire qu'ils doivent être inspirés. Sinon, toutes les solutions à la crise malienne doivent être inspirées par les Maliens eux-mêmes. Au lieu de faire une résolution, ko fɛn fɛn bɛ yen n'o de ye fura ye ka ɲɛsin Mali ka nin gɛlɛya ma ko Maliens de kan ka se ka a miirina ta k'a jira ɲɛna. Sera o fɔ. Nations Unies ka résolution fɛn fɛn ta Mali ka crise la. A peine ala cɛ a tɛ yen a bɛɛ. U yɛrɛ de bɛ nin fɔ. U yɛrɛ de bɛ nin fɔ. Maintenant, au kɔrɔ ye jumɛn ye sisan o kɔrɔ ye Maliens dun ka hafɛla bɛ dɔn cogo jumɛn na fo Maliens ka sigi ka kuma mais i b'a kalama ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko ni an ka fɛn kɔnɔ discours kɔnɔna na a bɛ yira k'a fɔ ko solution bɛ yen nɔ ko o bolodara Mali ka crise ko la ko a solution bɛɛ bɔra on dit toutes les solutions proposées ici et là ont très vite montré les limites. Il sera judicieux de préciser qu'après tout, aucune solution endogène n'a prospéré au milieu de ces tourbillons de propositions de sortie de crise émanant des pseudo amis et partenaires du Mali, ouvrant des brèches aussi infernales que la crise elle-même. Donc, en cas, fin beno ko kra fin la nyina ko ka ka nga kelen shilasa ko bela jeli daira yoroni kele wa kanga préciser fene ko fin proposer ko da fraye ashima bon era la abebora mo goro la wa o fene bina ni fin ko a fraye o fene bina ni kore tu mi reka juguna to mi kono. Donc 600 une rupture s'impose et le peuple l'assume. Donc 600 jamana ko don kana maintenant jamana ko don ga fraye ka jume funu sigira ka kuma aussi kuma mesina sino frego ko tige et sino aussi me sira oui c'est même sira ka foko malo tisi ka kuma dans la mesure où a sona en terrorisme ka siga kuma. Donc assisi beta c'est assise là ka keni rapport de force ni jamana kilenga kunkila minta na kunkara ka konya antita mais puisque il y a une sera minta ni sera kamita parce que ni sera kan quoi ni sera kan min fɔra diɲɛ fɛ sariya kɔrɔw de ye nin ye ko malidenw de ka sigi ka bɛn u yɛrɛ ka jate la min b'a ɲɛnabɔ diɲɛ b'u tugu kɔ de la mais sira ma d'a ma abada an k'an sigi k'a ɲɛnabɔ an yɛrɛ abada o ma kɛ. Ni bɛna ko fɔlɔ ye wa. Ni bɛna ko fɔlɔ de ye sigikafɔ fɛn kɛra Mali kɔnɔ a sigikafɔ fɛn foyi ma kɛ a ma kɛ k'a fɔ ko Maliens ka laɲini de k'u sigi sigikafɔ dɔ bɛ yen nɔ en 2012. mais an ma taa jalaku la. non o kun tɛ o jalaku kɛra mun ye miirina kɔnɔ jalaku ma kɛ ko CEDEAO ka résolution dɔ o mais ko Nations Unies ka résolution dɔ de ko Maliens k'u sigi ka bɛn fɛn na k'o kɛ o an taara jalaku min na o jalaku nana Mali crise mɔn k'a dan ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO bilala a place la o kuma t'a kɔnɔ Nations Unies bilala a place la o kuma t'a kɔnɔ tiɲɛ fɔlen Français o kuma t'a kɔnɔ kɛlɛ bɔra yɔrɔ min na o kuma t'a kɔnɔ kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na o kuma t'a kɔnɔ a kɛra dɔrɔn kɛlɛ bɔra kɔfɛ ka na cun kan o kɔlɔlɔ kɛra sababu ye ka na jamana firila a t'o kuma de kɛ. O ma donc ni assise na tiɲɛ fɔlen Français ye o Français yɛrɛ gɛnni o Irisi nani o o bɛɛ b'a kɔnɔ wa. ni bɛɛ de b'o de kɔnɔ ye
o de y'an ka assise o de Mali ta ye sisan sinon tɔ bɛɛ kun ye mɔgɔ wɛrɛ ta de ye. N'i ye kuma na i b'a fɔ dɔ ka fara transition in kan. sisan n'i ye nin discours bɛɛ ta ka jateminɛ dɔ ka fara kan dɔ kana fara kan o ko wɛrɛ de ye mais n'anw sigira k'a dɔn nin ye kɛtaw ye k'o bɛɛ bila ɲɔgɔn ɲɛ kɔrɔ o kan ka kɛ ka bɛn wagati min an kan ka se k'o dɔn o kɛtaw fana bɛ kɔ kɔrɔta cogo min na o bɛ kun don cogo min na an kan ka se k'o fana dɔn min bɛ se ka kɛ ka tɔ bila ye o fana kan ka se ka dɔn donc bi transition fanga tɛ se ka a b'u da ko k'a kɛ tan maliden kelen tɛ se ka b'u da ko mɔgɔ bɛ ka nin kɛ tan i bɛ se k'a fɔ parce que a ka di o cogo la mais ni jama de sigira maliyɛnw k'a fɔ ko nin y'an ka ko solution ye o de bɛ se ka kɛ o de ye bonya ye o de ye démocratie ye bi CEDEAO ka sariya foyi tɛ yen Nations Unies ka sariya foyi tɛ yen min bɛ se ka maliyɛnw bali k'u ka sigi k'o fɔ dans la mesure où olu yɛrɛ ye mécanisme di révision de la charte la n'i b'o révision fana kɛ e min bɛ fanga la e de bɛ se k'a bila sisan bɛɛ ka minɛn kɔnɔ n'o ye démocratie ka minɛn kɔnɔ o minɛn dɔ ye jumɛn ye au moins i ka légitimité dɔ sɔrɔ o légitimité tɛ se ka dan CNT dɔrɔn ma fɛnɛ o légitimité bɛ se ka ɲini jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ assise nafa bɛ se ka k'o ye mais ni assise fɛnɛ nafa kɛra dɔrɔn ko ka dɔ fara a kan an mago tɛ taa na dɛ an mago bɛ an ka jamana ka problème ka résoudre de an y'an yɛrɛ sacrifier ka taa sɔrɔ an t'a dɔn kasi min bɛ yen jango k'a fɔ k'a bɛna kɛ bi jamana kantigi an y'an yɛrɛ sacrifier ka taa sɔrɔ an t'a dɔn bɛ yen ko Shekel bɛna kɛ premier ministre ye donc o sacrifice kelen an tɛn'o bila diɲɛ mɔgɔ si ye an mago bɛ a bɛ ɲɛnabɔ cogo jumɛn parce que an ni minnu bɛ ɲɔgɔn bolo an y'a ye k'a fɔ an ka ko kuntulu olu bɛ cogo min na ɲɛbɔcogo t'a la o de kama an ye fanga to yen k'olu kɛlɛ c'est à dire que anw wagati min na parce que fanga kulu caman bɛ sigi farafinna yan soit k'a ɲini ka fanga dɛmɛ nkalon kan walima ka fanga dɛmɛ tɔ kan walima kulu caman bɛ ɲini k'a ɲini ka fanga digi ka na fanga nɔ la mais an ko non fanga min bɛ yen an tɛna dɛmɛ mɔgɔ si kan mais miirina min ma na o ta n'i y'o ta an b'i dɛmɛ donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'Asimi ninnu y'o ta quoi bi an bɛ se ka fɔ u b'o sira de kan jusqu'à preuve du contraire bi an b'o sira de kan donc an ka dɛmɛ b'u ye donc an ka dɛmɛ b'u ye donc ni assise fana bɛ kɛ fɛnɛ an ka assise bɛ kɛ n'o miirina kelen de jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na d'accord donc wagati min kan ka se ka ɲini de façon technique démocratique et scientifique o wagati ɲini k'o baara kɛ n'a sɔrɔ parce que pratiquement an ma reçu ko kuma fɔ ten o fanga bɛ minnu bolo don min na olu de ko kan kelen tɛ se en âme et en conscience donc n'aw tɛ se an bɛ taa reçu fɛ yen a nana ten o donc fanga bɛ minnu bolo bi fɛn minnu bɛ yen sigi kɔnɔna na olu bɛ se k'o da yira an na n'a dɔnna k'a fɔ ko min kan ka se ka kɛ ka bɛn wagati min ma o de n'o kan sisan an bɛ se ka jateminɛ ni dɔ bɛ se ka fara kan ka bɛn ko cogo ma sinon an mago tɛ mɔgɔ kunkolo la an mago tɛ taa na dɛ an mago bɛɛ fura jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ an ka balawu in na d'accord nɔsi bɛ misiri dɔ d'a ma ka nɛgɛjuru ka a poussière bɔ a la mɔgɔ kelen ɲininkali kelen na o kɛ misiri fitinin d'a ma i ka nɛgɛjuru i ka sɔrɔ k'o labɛn k'o bila sen kan ka maaw k'u ta kelen kelenni Fofana ka foli di a ma génération Rasbat au groupe WhatsApp 5 kɔnɔ Mariam Fiman Diallo ɲɛlɛni ka foli d'a ma Laji ale ni LG disons fo ka taa se JP ma ɲamakɔrɔkaw fɛ yen k'u fo 96 96 79 79 allo allo nos ka réseau n bɛ segin a kan mɔgɔ kelen ɲininkali kelen bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ an ka kɛ mɔgɔ kelen ɲininkali fila commentaire t'a la dɛ mɔgɔ kelen ɲininkali fila an bɛ maa saba fɔlɔ ta allo allo tɔgɔ ni jamu ka wele kɛ ka bɔ min ale ka nɛgɛjuru ye an janfa nos on dirait maa caman bɛ réseau nɔfɛ dɛ o de bɛ nin kɛ réseau la allo allo walekum salaam tɔgɔ ni jamu ka wele kɛ ka bɔ min bon
Bokar Siri bi kuma kan kɔrɔta i bi kuma kan kɔrɔta ka ɲininkali kɛ d'accord ko CEDEAO bɛ sanction ta Mali kama CEDEAO bɛ sanction ta Ivoire kama don min Mali tun bɛ CEDEAO kɛnɛ kan o don wa Mali tun t'a kan o tɛ ɲininkali ye wa n'a sɔrɔ Mali tun bɛ CEDEAO la k'a kɛra san jɔn awɔ d'accord d'accord maa wɛrɛ la don o ye ɲininkalikɛla fɔlɔ ye ni Ala sɔnna Sidiki Kuyate bɛ jaabi mun don a la a na o fɔ allo allo tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min i kumakan kɔrɔtan i ka ɲininkali kɛ Nos k'ale ta ye foli ye an bɛ bozola bɛɛ fo Nos an tulo tɛ nɛgɛjuru in na ka ɲɛ n t'a dɔn o bɛ e fɛ yen wa o fana bɛ réseau la 96 96 79 79 allo tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Jagaja Kone ka bɔ Banankɔrɔ i ka ɲininkali o di an ma o tɛ ɲininkali dɛ bi t'a to ye i b'o to jumadon na awɔ jumadon i bɛ wele kɛ i b'i kɔnɔta fɔ o la ni Ala sɔnna n'Ala sɔnna o diyara n ye jumadon an bɛ nɛgɛjuru labila maaw b'u ka hakilinaw ka olu di bi donya n'an ye maa minnu wele u bɛ ɲininkaliw tɛnku olu la bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ allo tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Burama Jalo ka bɔ Kalaban i b'i ka radio faga i ka ɲininkali i ka radio faga i ka ɲininkali kɛ a ye fɛn minnu fɔ parce que essentiel minnu bɛ hakili kɔnɔna la yɛrɛ o ye c'est-à-dire ka maliyɛnw k'u fɛla fɔ transition bɛ se ka prolonger cogoya min na parce que i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na c'est-à-dire ninnu bɛ sira mun kan an b'u fɔ bon est-ce que Assis a bɛna ɲininka est-ce que Assis a bɛna dévaluer tuguni officiellement France tagali ani partenaire nali est-ce qu'on peut dire officiellement d'accord no o débat bɛna k'a kɔnɔ d'accord merci beaucoup 96 96 79 79 Nos ale ka ɲininkali o fana taara i bɛ maa wɛrɛ d'a ma o k'a ka ɲininkali kɛ allo tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min ka bɔ i ka ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ élection bɛ se ka kɛ wa d'accord i ka ɲininkali taara d'accord gɛlɛya min bɛ Mali kan n'a sɔrɔ CEDEAO t'o kalama d'accord i ka o ɲininkali fana taara merci beaucoup Nos i bɛ maa kelen wɛrɛ d'a ma o ka ɲininkali kɛ invité ka jaabili kɛ n'o ye honorable Sidiki Kuyate ye allo allo tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Mamadi Magasuba i ka ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ an bɛ se k'an yɛrɛ ka kan ta yaasa an ka bɔ nin gɛlɛya ninnu bɛɛ kɔnɔ an ka kan jumɛn
an ka kan jumɛn maninkakan ah n y'a faamu merci beaucoup honorable Siriki Kuyate an bɛ Musa Baba Tangara ka foli di a ma ɲininkaliw o fɔlɔ kɛra ko CEDEAO ye Côte d'Ivoire sanctionné ka comment dirais-je Alassane Gbagbo ka wagati ko yali Mali kun b'a la wa walima Mali kun t'a la. Bon, on m'a préparé que sanction ko non, c'est pourquoi on te t'a ka kuma la ennemi quoi. C'est pourquoi ni be wolili kɛ i bɛ fɛrɛ kɛ i bɛ fɛ ka min ɲininkali kɛ a ka dɔ bɛ fɛ ka mun ɲininkali kɛ donc Mali b'a la Mali t'a la en tout cas depuis CEDEAO kɛra fo bi Mali kɔni b'a la donc i b'a souci o de quoi Mali b'a la kɛ donc c'est quoi i b'a jaabi kɔrɔ jumɛn sɔrɔ donc Mali bɛ CEDEAO la débat kiri kuma ouais débat kiri wa a fɔra k'a kiri la Mali la donc ni ɲininkali kɛ a ti dɔ i bɛ fɛ ka min fɔ quoi donc souvent i bɛ gêner i bɛ dɔ de fɔ i yɛrɛ e sa tɛ fɛ k'a fɔ ni Mali kun b'a la Mali ye tɔw sanctionné donc ni sanction binna Mali kan tɔw fana bɛ se ka oui maintenant an bɛ ka min fɔ nin ye sisan an ye min fɔ nin ye sisan est ce que k'a fɔ ko an man ka sanctionné parce que faute ma kɛ fɔlɔ est ce que ale fɛnɛ ye mun ale ma sɔsɔli dɔ la i bɛ sɔsɔli dɔ la o sinon ni i taara ko dɔ ko ma avoir la même haine toi n'a jamais donné deux chances de même étendue c'est pas parce que ko i ni karisa ka foro bɛ ɲɔgɔn kelen ko kɔrɔ ko i ni farisa ka foro bonya kelen o donc souvent a question ninnu a bɛ k'i kɔnɔ k'i question ba de poser mais i bɛ ka poser mɔgɔ min kun n'a tigi b'a yɛrɛ kalama a b'a jaabi kɛ dɔrɔn oui a sɔrɔ CEDEAO b'a la s'arrête là Mali b'a la voilà o y'a sɔrɔ Mali b'a la d'accord bon maintenant n'a sɔrɔ sisan k'a fɔ k'i bɛ k'o ni Mali de ta da ɲɔgɔn ma k'a fɔ dɔrɔn an tɛ tɔ sɔsɔ an yɛrɛ fana ka sanctionné d'accord comme e ka hakilina ye an fana kan bɛ de n ko an man ka sanctionné parce que an ma ni sariya sɔsɔ o y'a fana ka hakilina ye ouais c'est tout c'est la démocratie ouais c'est tout o b'a di yan voilà donc kumaw tɛ quoi i b'a ɲɛfɔ ka préparer tigɛ dɔrɔn filanan ko assise kɛnɛ kan Faransi ka gɛnni Idrissa ka nani ale ni a tɔ bɛɛ lajɛlen yali ko o débat a bɛ k'a kan wa bon je crois qu'an kun ye fɔ kuma kɔnɔ n ko anw bɛ se ka taa assise la n'o lala o dɔrɔn de ye dalu dɔrɔn de ye c'est-à-dire que Mali bɔli bolo la bon an dun b'a dɔn Mali bɛ minnu bolo o ye nin tiɲɛnikɛlaw de ye n'i taara fɛn fɛn fɔ i y'a ye assise tɔ ninnu ma k'an ta ye fo mɔgɔw k'u hakili to o fɛnɛ na k'a fɔ kumaw dɔw bɛ jaabi k'an to débat yɛrɛ kɔnɔ ko y'a ye an ye assise tɔw kɔn k'olu ma k'an ta ye parce que an ka jate la kuma taara kɛ ka ɲina sɛbɛ de kɔ jamana bɛ minnu bolo minnu kɛlen don ka ko tunun ka k'u sago ye a kuma olu de bolo donc minnu kɛlen don ka bi n'an taara si ka kuma puisque gouvernement ye kunkilenna min ta an ka jate la o kunkilenna de kan ka se ka taa kunkɔrɔta assise kɔnɔ démocratiquement maliyɛnw ka se k'u bolo don ɲɔgɔn ma parce que résolution de ko maa wɛrɛ tɛna kɛ donc Sogɛli dun ka discours min kɛra Nations Unies kɔnɔ a ko k'an ti jɛn n'a ye bilen an kungo kuma ka fɔ an yɛrɛ kɔ donc ne ye trop fɔ Nations Unies kɔnɔna na et que bi fanga b'aw de bolo maliyɛnw bɛna sigi ka kuma diyagoya la fo maliyɛnw k'u hakili to o yɔrɔ la baara ka bɛ se ka kɛ cogo min na d'accord voilà ɲininkali sabanan o ye ko yali élection k'a bɛ se ka kɛ tan cogoya in na wa bon a tan cogoya in na n'o tun bɛ se ka kɛ sama se ka kɛra o c'est à dire que est ce que a bɛ se ka kɛ sisan o fana ye kuma dɔ ye a bɛ se ka kɛ sisan a bɛ se ka kɛ tan cogo la kuma ye min ye dɔrɔn an k'o dɔrɔn wagati hali minnu b'a la ko fɛn kana fara kan an ka ban maa si ta ma koyi mais ni fɛn ti fara kan fɛn min kɛlen don bi ka jamana kɔnɔdenw tɔɔrɔ e k'o bɔ yen ma o n'an k'o bɔ yen dɔrɔn minnu kan bɛ ko élection ka kɛ u ti fɛ ka kɛ de so n'i bɛ fɛ ka kɛ fɛn min kɛlen don k'a bali e k'o bɔ yen ma o mais ni fanga tɛ bolo est-ce que o bɛ se k'o bɔ yen i n'a fɔ lakanabaliya ka na ni lakana ye est-ce que ni i yɛrɛ i tɛ fanga i tɛgɛ t'a la i bɛ se ka o baaraw kɛ wa mais an tɛgɛ tɛ fanga la o mais lakanako kɛlɛ b'a la o sariya tilenni ko kɛlɛ b'a la o basigi bɛ se ka na cogo min na débat bɛ se ka yɛlɛn cogo min na pour que moins rapport de force ka se ka balancer à notre faveur an b'o la o an tɛ fanga la o moi je suis pas député an tɛ fanga foyi la foyi fanga foyi ala an tɛ plan dɔn foyi an tɛ foyi fanga foyi mais ka se ka décision ta yaasa an ka tɛgɛ ɲɔgɔn ma kɛ yan fɛ ou bien an ka non mais partout créé la ka stratégie bila sen kan partout créé dɔwɛrɛ kama o c'est des unités de force partout créé la wari bɛ d'u ma structuré don olu de bɛ kuma ni jamana kɔnɔ a f'u ye u ka se ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan a kun ye u ka se ka na ni fɛn dɔ ye min ni fanga bɛ se ka don a da fɛ parce que o fanga min b'an bolo a fɔra k'an bɛ démocratie de kɔnɔ ko baarakɛminɛn de don seba tɛ seba bɛ jamana kɔnɔdenw de bolo le référentiel suprême le dépositaire de la légalité de la légitimité mais partout dɛsɛra k'o de kɛ fo ka n'u sigi dɔrɔn ni fanga bɛ mɔgɔ min bolo k'an bɛɛ k'an sigi k'o lajɛ donc o de ye mentalité min kan ka falen fɔlɔ partout yɛrɛ fɛ fɔlɔ
Donc caman bɛ ka taa don partout kɔnɔ fɔlɔ u ka taa kalan kɛ bon formation politique idéologique politique sira fɛ u ka t'o dɔn fɔlɔ u t'o de dɔn o de kama y'an ka jamana firi. D'accord ɲininkali mun dara o kan o ye ko CEDEAO ye nin sanction ta que yali sigi u b'a kalama degun min bɛ an kan yan u b'o kalama wa. Mais olu de ma bila an kan mais a ka fɔ o tigi ɲɛna ko sanction min taara ni Mali degun tɛ ɲɔgɔn sira la parce que ko dɔw tɛ se ka voyager jɔn o bɛ se ka jɔn bali voyager la parce que ma mɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ fɔ a kɔnɔ. Ko ɲɛmɔgɔw. ɲɛmɔgɔ jɔn ye ɲɛmɔgɔ. Assimi ni Sogɛliw kɛ. Ani CNT mɔgɔw ni ministres. Sinon kɔni ne kɔni t'a la o. Sisan ni Sogɛliw k'a bɛ taa Russie la sisan olu bɛna Sogɛli bali ka taa Russie la. O tɛ se k'o kɛ wa. I tɛ se ka kɛ i tɛ se o tu peux pas. O tɛ se. I tɛ se ka foyi kɛ. I kumana ten dɔrɔn i ye fu de fɔ. A ko Nations Unies ni Union européenne bɛɛ saisi a ko la dɛ. I bɛ Nations Unies ni Union européenne bɛɛ saisi a ko la i dan y'a kuma fɔli de i tɛ se ka papaga kɛ i tɛ se i ka sariya in sigilen don mun de kan mun futi de kɛra parce que i bɛ fɛn o fɛn ta n'i ko sisan k'a fɔ ko n taara Russie la Russie visa de ma ko ne ka passer e CEDEAO k'a fɔ ko ne tɛ voyager jɔn de bɛ n'o exécuter sisan. Russie kɛ parce que Russie bɛ Nations Unies na. Ouais parce que Russie b'a ye k'a fɔ a ye décision min ta a ka décision tali la a reposer le mun de kan n ko bɛɛ de b'a la. C'est pourquoi n'i bɛ décision fɛn fɛn ta nin instance ninnu kɔnɔ i bɛ cogo dɔn kana ta ye kɔfɛ k'a ka di ou bien ko dɔ y'a f'i ɲɛna k'a ka di c'est pas ça. Maintenant mɔgɔw k'u bɛ taa France o est-ce que u bɛ taa. N'i ko k'u bɛ taa France bi ni Assimi ko k'a bɛ taa France bi CEDEAO bɛ déclaration kɛ ka sanction wuli bi parce que France ka laɲini o de. Kɛra se ka la fiyewu o de ka bɔ a la bi partenaire mɔgɔw de bɛ ka na an fɛ an mɔgɔ tɛ ka taa mɔgɔ yɛrɛ fɛ yen bi. Bien vrai qu'an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ fɛn kɔnɔ mais fɛn de b'an bolo an n'o de ka ɲi waso tɛ dɛ ɲɛmɔgɔ ko dɔn min b'an bolo bɛ Ala n'a ka ɲi mais fasoden jugu de y'an kɛ giribu ye k'a sɔrɔ fɛn b'an bolo diɲɛ mɔgɔw de b'an na bi on n'a même pas besoin de voyager Mali bɛ taa mun ɲini kɔfɛ bi diɲɛ bɛɛ bi yan Nations Unies bɛ yan CEDEAO bɛ yan bɛɛ diɲɛ bɛɛ de bi yan a bɛ taa yɔrɔ jumɛn. Ko munna an t'an ka kan an tɛ baara kɛ n'o k'o sɛbɛn k'o fɔ. A ko kalan u ka kan in kalama u bɛ ka kalan dɔrɔn u tɛ k'o de kɛ u bɛ ka fɔ radio la ko munna an tɛ ka baara kɛ n'o ye k'a kalan n'a kalanna a bɛ na o. Kan in problème olu tɛ ka kalan ne olu minnu bɛ k'a laɲini ko ka kan in baara ka kɛ n'a yɛrɛ olu tɛ ka kalan ne. Donc n'a donna jama fɛ a bɛ na. Kana se ka la fiyewu. N kana se ka. Kana se ka la mais ne ye k'a fɔ k'a kɛlen kɔfɛ fɛn parce que jama de tɛ ka don ba la o ni jama don ba la bi bɛɛ ta kɛra kɔfɛ fɛn mɔgɔw t'u ba la fanga ye jumɛn. C'est pas ça o mɔgɔw ka kan in kalan yiribakɔla ye école dayɛlɛ don o don bɛɛ bɛ ka cours k'a la o mais a kalanni difficulté min b'a la an b'a dɔn dɔw bɛ taa tile fila ni kalan ni fɛnw kɛ u t'a kalan fɔn. Min bɛ k'o fɔ nin ye e bɛ ka jumɛn dɔn k'u ye n ko karamɔgɔ dɔ ta ou bien k'u ye karamɔgɔ dɔ ta ka taa don u ka du kɔnɔ ka cours di denmisɛnninw ma a bɛ daminɛ nin fɔlɔ la o. Mangalakan jɔlen to 96 96 79 79 bonya kɔnɔ ale ni karama kɔnɔ ka weleli kɛ ɲininkali min b'i bolo k'o tɛngun an ka bi maa wololen la honorable Sidiki Kuyate porte parole Yɛrɛwolo debout sur les remparts. Allo ale do tɔgɔ ani jamu ka weleli kɛ ka bɔ min. Zumana Jara JP LG ka foli d'aw ma a ka ɲininkali. Wagner. U kan ka min kɛ ni balo sɔngɔ bɛ nɔgɔya. D'accord. Merci beaucoup. 96 96 79 79 bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ ka weleli kɛ an ka ma kofɔlen ka se ka ɲininkali kɛ o kɛ a la. Allo. Walekum salam. I ka radio faga. Tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min. Famori Kone Katibu i ka ɲininkali kɛ. I ka ɲininkali kɛ. Bon, le problème est c'est là où on s'en fait en campagne. Mais moi, je suis en position là, tu vois. Nous, maintenant, on va boire un peu de l'eau, tu vois. Je vais vous dire un bouton. Là, on dit, après, c'est là où on a dit, là, on va faire un parler. Il faut qu'on ait un bouton. D'accord. Parce qu'il y a un secret d'accord. Moi, je me rends à la radio pour voir, où tu veux pour voir. D'accord. Et quand il y a le fameux. Merci beaucoup. 96 96 79 79 bonya kono ani karama kono
ka weleli kɛ ka ɲininkali ko k'an ka bi ma wolelen la Serikou Kouyaté porte parole de Yiriba Kɔrɔ allo allo tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min an tulo b'i la tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min ale ka nɛgɛjuru ye an janfa an tun tulo b'a la 5 sur 5 nka ka nɛgɛjuru o y'an janfa maa min bɛ o la don allo allo non c'est ce que fana ka labɛn sabatira ɔ bataki kɔni o bɛɛ ka na cogoya min o ye réseau ko ye non c'est nɔ b'a la o a heure 5 an b'a fara minute 5 an b'a fara an kun 96 96 79 79 bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ ka weleli kɛ hakilina mirina disons ɲininkali min b'i bolo juma don de maa b'u ka mirina n'u ka hakilinaw di allo tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Isha ka bɔ min Isha ka bɔ min i ka hakilina i ka ɲininkali kɛ Merci beaucoup. 96 96 79 79 no sibe malabanda ma o ka ningali ke kadaka wakati bereta la bilen ha o ni dun ni wakati to jate mine o ka kuma do honorable ma ala ba ambi yele no ska yerkan allo allo to ni jamu ga wuli ga bomi ika radio faga amadu mega ga bomi Dar Salam ika radio faga ika ningal ke teli ala Après pour Assise nationale de déterminer la prolongation de la non-prolongation de la transition. Bon, au dire, le gouvernement écrit que c'est là où est-ce que ma fille vraiment appelé ma fille de ma partie à la fin. Merci beaucoup. Non, c'est bien que tu es en cas de mener Jabi. On a Serikou Kouyaté Jabi follow ko Wagner ko ko be nyadi. Bon, maintenant il va donc génétique ko do kelaw kum se ka fo me kelaw fere o lu demandi. Wagner koni ka konya ce que décembre kata c'est janvier ma le 10 janvier quand asro Wagner ko koni a préparé ka moy. Mais Wagner ko anya me mo wara da. Sono pour le moment autorité ma Wagner ko ma fo mo chi. Ani reçu ka janyoya kuma de be sina. Donc mo ko ni Wagner ta bay ta fala. Maintenant chegale mi fo je crois ambolo barab se ka konoy. Koni femino na ayira domina mo na adon anado do ko minedo. D'accord. Donc pratiquement Wagner ko bo minane konana. D'accord. Bi ani reçu ka janyoya koni nokotala bebo kalama ka fo bi reçu ka janyoya malibi ko malibo bareka. D'accord. Voilà. Ko yalima Assimi Goïta fo ta se shokel ko kala maygama ku bi saka munne ke yasa gele jugo mumbe suku ko nalla foto bani namasa ashi takula kini ashi ko ashi be so ga gele ku bi saka munne ke yasa kana ni suku ko nalla shay. Bon e baro ni ko nunu no mali kono madola mo ko wure kala filide fen nunu ngelea abe sirako de bolo sirako kan ga boro mina kana sirate a gɛlɛya bɛ dugukolo ko de bolo sɛnɛ kun kan ka kɛ yɔrɔ minnu na ka dugukolo sɛnɛ dugukolo bɛ ka daraki ka bɔ mɔgɔw bolo kɛlɛ fana bɛ yen a gɛlɛya bɛ tali kɛ fɛn dɔ fɛnɛ na o ye jumɛn ye c'est que pratiquement an filɛ yɔrɔ minnu na tan nin bɛɛ kun ye mɔgɔw ka sɛnɛkɛyɔrɔ de donc voilà i bɛ salati duuru la ni fɛn bɛ kun bɛ sɛnɛkɛyɔrɔ salati ni fɛn minnu bɛ san bɛɛ bon n'o fɛnɛ bɔra yen fɛnɛ an ka jamana kɛra jamana ye mun an y'an yɛrɛ kalabanciya o ye jumɛn ye c'est que liberté de prix an y'o ta k'o kɛ fɛn wɛrɛ diɲɛ kɔnɔ
ka taa sɔrɔ n'i ye diɲɛ jamana o jamana ta k'a fɔ ko sɔrɔ min ka di ye k'a bila fɛnw da fɛ a ɲɛɲininen don dɛ a bɛ ɲɛɲini diɲɛ fan bɛɛ fɛ a tɛ se ka tɛmɛ min kan a tɛ se ka tɛmɛ o kan mais anw fɛ yan nɔ an ma prix ko sigi sen kan sinon an ye jamana minnu kɛ i Maroc o i Turki o fɛn ninnu kirikaraw i bɛ taa don sanni kɛ yɔrɔ caman na prix sɛbɛnnen de bilalen don anw maliyɛnw ko k'a tɛ prix sɛbɛn k'a bila Mali yɛrɛ kɔnɔ n'i taara fɛn min bɛ feere dɔrɔmɛ 200 ni bɛɛ b'a dɔn n'i nana fɔ maliyɛn ɲɛna ko dɔrɔmɛ 100 ani dɔrɔmɛ ko 180 a b'a tɛrɛmɛ parce que tɛrɛmɛ de b'an ka vie kɔnɔna na yan donc olu mentalité b'an ka jamana kɔnɔ donc sisan faama kɔni bɛ se ka min kɔni kɛ o de ye mɔgɔw bɛ k'u jigi da exonération ko minnu kan a bɛɛ nkalon de ye c'est pas vrai a bɛɛ nkalon de ye ɲinan n'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ an bɔra Kayi Susan na depuis n bɔli ko fɔra min kɛra n y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fɛn minnu bɛ don port fɛ n'i y'a da terrain kunna terrain min kelen nali a bɛ se ka na ni remorque 100 wagon 100 ou bien wagon 50 donc remorque 50 a nali o da ka nɔgɔn ka tɛmɛ i k'i ka mobili bɔ yan ka taa n'a ye port la k'o taga sigi ni o sansi ni fɛn sara ni mobili tiɲɛ ni kirikara bɛɛ de bɛ fara a kunna a ye terrain dilan olu ye minnu bɛ se ka na teliyala fɛn ninnu kan donc an ka jamana sɔrɔko bɛ fɛn min kɔnɔ o de ye jamana commerce ma clé wa commerçant yɛrɛ fana tɛ fɛ k'a la clé wa an sannikɛla yɛrɛ fana mago tɛ a la clé na parce que an mago tɛ fɛn ɲuman na donc o bɛɛ de gɛlɛya bɛ yen fo o de ka fɔ sinon k'a fɔ dɔrɔn gouvernement k'a lajɛ sukaro prix bɛ se ka jigin sukaro prix jigin ka kɛ jumɛn ye fɛn min bɛ yen nɔ n'a tun bɛ san 5 san 5 la t'a la bilen e b'o prix jigin ka kɛ jumɛn ye 5 tɛ sɔrɔ sukaro la bilen dɛ n'i taara fɔ bitigi a bɛ tɛgɛ da i kun prix jigin o kuma fɔ donc e ka lajɛ sunkalo la sogo kilo u taa joli bɔ a la 20 ko prix jiginna o min prix jiginni e ni ala cɛ sogo kilo fɛn min tun bɛ san 100 ni joli 180 120 sisan o bɛ 500 560 ni fɛn na 20 ta bɔ la i bɛ kilo ko prix jiginna donc prix jigin yɛrɛ kɔrɔ min ye o yɛrɛ dɔnnen tɛ Mali kɔnɔ yɛrɛ n'a fɔra ko fɛn prix jiginna o kɔrɔ sisan ni fɛn min tun bɛ sɔrɔ 200 bi an bɛ se k'o sɔrɔ 60 ou bien an bɛ se k'a sɔrɔ 100 ou bien an bɛ se k'a sɔrɔ 120 o de ye prix jiginnen sinon prix bɛ jigin i b'a sɔrɔ ni grossistes tɛ e mɔgɔ min b'a san détail la e tɛ se k'o santi o e tɛ se ka santi d'accord ɲininkali mun tugura o la ko Mali mana bɔ CEDEAO la k'a bɛ mun de kan na de ko mun an tɛ bɔ a la k'an ka bɔ a la ko n'an bɔra la k'an bɛ sa wa o tigɛ ɲininkali an b'a la an t'a la o an filɛ la nin ye a tɛ fɛn ɲɛ ye n'an bɔra o kelen de don koyi mais CEDEAO tɛ k'an kɛlɛ o depuis 2012 fo sisan CEDEAO tɛ k'an kɛlɛ koyi anw maliyɛnw de Amérique k'an yɛrɛ kɛ en 2012 Alassane bɔra ka Amérique kuma fɔ su min na o su maliyɛnw ye essence gɛlɛya ka fɛn bɛɛ gɛlɛya bɛɛ bolo ko Amérique ye Mali kan maliyɛnw y'a kɛ yan ka taa sɔrɔ officiellement a déclaré Sénégalais ninnu jamana caman Côte d'Ivoire kɔnɔna na a bien vrai que Alassane yɛrɛ a décrété Alassane yɛrɛ fɛ mɔgɔw commencera ka mankan ci a ko bɛɛ officiellement a ma tɛmɛ 6 jours kan ala ma une semaine bɔ u ye min fɔ officiellement o tila ka wuli ka bɔ yen bien vrai que a ma appliqué mais a fɔra don min na o don bɛɛ maliyɛnw ye embargo k'u yɛrɛ kan donc CEDEAO ka tɔɔrɔ ninnu ni fɛn minnu b'an kan anw yɛrɛ o n'an ka faamaw ka janfa jugu dɔrɔn de don sinon pas baga o fɛn tɛ koyi donc c'est pour que sisan mɔgɔw ye faamuni min sɔrɔ kumabaw bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ta k'a dɔn k'a fɔ ko baw tɛ faamaw ka janfa ni anw yɛrɛ ka mentalité de ni tɔɔrɔ ninnu bɛɛ bila an kan donc an ka bɔ CEDEAO la dimension wɛrɛ n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na n ko anw ma se ma fɔlɔ anw kɔni seli de min ma fɔlɔ CEDEAO bɛ bila a kan ka minɛn min fa a ko minɛn fa n'a dɛsɛra ko minɛn fa n'an m'an yɛrɛ ta an m'an yɛrɛ ta parce que an b'a dɔn tigi CEDEAO filɛ cogo min na bi a se foyi t'a ye ka ko kan na CEDEAO ye janfa min don an ka ko kɔnɔ kabi 2012 o sɔrɔla an yɛrɛ ka faamubaliya o ni faama minnu bɛ ka an minɛ k'an d'u ma olu de ka baara don sinon baarakɛminɛn min don a bɛ se ka don an ni ko caman fana cɛ n'an sera labila o cogo la o de don d'accord ko Mali fana layidu minnu taara ko caman b'a fɔ ko an k'an ka layidu tɛmɛ ko layidu minnu fana taara an ye ko mun na ko olu tɛ tɛmɛ a bɛ n'a fɔ ne yɛrɛ wolo tɔnden oui o b'a la c'est à dire que d'abord an bɛ don min na ko bi mɔgɔ yɛrɛ ma c'est à dire que layidu tɛmɛbaliya tɛ se ka fɔ Mali ma parce que ale ka kuma yɛrɛ kɔnɔ majɛ min b'o la c'est que layidu tɛmɛbaliya ma tɛ se ka fɔ Mali ma parce que bɛnkan dɔ de kɛra a ma fɔ ko bɛnkan tɛ se ka yɛlɛma mais ko layidu min fana taara an ye diɲɛ mɔgɔ fɛ ko mun na ko diɲɛ t'o awɔ ale ye kuma fɔ cogo min na c'est comme n'a fɔ an tɛ ka layidu dɔ bato mais ne fɛ ka yɛrɛ la fɔlɔ de layidu batuko baliya yɛrɛ de tɛ se ka jalaki Mali la an filɛ yɔrɔ min na ko bi parce que fɛn min bɛ k'a fɔ ko layidu ni mɔgɔ bɛ k'o fɔ ko élection date ko ye o date ko Mukutari Wade n'o fɔ
mais a fɔ ni Mali tɔgɔ ye premier ministre do. Oui, a fɔ ni Mali tɔgɔ ye mais pour que a ka kɛ Mali yɛrɛ ka ko ye fana fo sariya de ka ta. Sariya de ma ta la o. A fɔ ma ko décret de convocation de collège électoral o ma kɛ o. Donc a ma kɛ layidu ye ko sariya bila min n'a kɔnɔ. A kɛra proposition de parce que layidu minnu do o ye daïra ko de. Muktar Wane ko k'ale bɛ se ka élection kɛ ka bɛn nin wagati kɔnɔ. Politique mɔgɔw fana nana o wagati ta k'a fɔ n'a fɔ sariya dɔ de ko k'a bɛ ko ka bɛn o wagati ma. Ka taa sɔrɔ kɛlɛ nana jamana kɔnɔ sigikafɔ min kɛra n'o nana bɛn ni charte ye o charte y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ yɛlɛma bɛ se ka don ko bɛɛ la ko fɔ n'a bɔra dɔrɔn premier ministre vice président o ni président olu ka segin k'a fɔ ko bɛna élection kɛ sinon révision de la charte a prévalen don k'a fɔ ko bɛna an ka charte réviser ka tila ka kɔn k'o fɔ fɛnɛ i m'a kɛ ni fɛɛrɛ ye fo ka mɔgɔ ladɔnniya an k'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min na o mun ye layidu tiɲɛ donc olu de t'u ka layidu labato n bɛ fɛ ka cɛ jaabi min ye dɔrɔn minnu t'u ka layidu labato o ye CEDEAO de o y'o Faransi de o ye Macron ni ka jamana mɔgɔw de donc olu de t'u ka layidu bato n'o tɛ Mali ma bɔ a kɔnɔ fɔlɔ. D'accord. Voilà. Ko a fɔra an ye yan ko assise nationale ko o de bɛ transition dɔ bɛ fara kan wa dɔ tɛ fara kan wa joli bɛ fara kan ko de b'o déterminer ko mais ko lettre mun cilen filɛ nin k'a fɔ CEDEAO ye anti élection kɛ ka bɛn février ma ko malidenw ma ɲininka o la k'a dun fɔra ko assise de ka kan k'a bɛɛ déterminer. Parce que i b'a dɔn Mali la yan min ka di min ye mɔgɔ b'o de fɔ n'o tɛ assise k'a fɔ ko de bɛna dɔ fara élection fɛn kan o kɔni ye dɔrɔn ni fanga y'o kɛ k'a bonya di jamana kɔnɔdenw ma ye sinon charte ye min fɔ bi n'u ko k'u bɛ a réviser assemblée CNT bɛ se k'a ɲini komi président fana bɛ se k'a laɲini ni CNT mɔgɔ kɛra mɔgɔ 4 ye mɔgɔ 5 ye ni mɔgɔ 4 jɛra ko yɛlɛma ka don a la yɛlɛma bɛ don a la donc ka dɔ fara transition kundama kan n'a fɔ Buwa Foronto n'a ka tɔndenw ye min fɔ ko ka kɛ san 20 ye o sirilen tɛ assise la dɛ o sirilen tɛ assise la dɛ a yɛlɛmani bɛɛ dɔrɔn président ani CNT de bolo fɛn ye min fɔ donc maintenant ka assise ko kɔni don a kɔnɔ o ye ni mɔgɔ min mugo bɛ k'a kɛ i yɛrɛ ka jate la k'a kɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka bonya ka don a la ye sinon jamana kɔnɔdenw bonya bɛɛ b'a la à travers le CNT déjà donc an ta ye charte sabara ye min fɔ an b'a fɔ ka dɔ dɔrɔn la. D'accord. I ka kuma laban minute kelen b'i bolo ka d'a kan an bɛ bɔ ka bɛn 55 ma. Bon an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn o de ye an bɛ fɛn o fɛn na cɛ mɔgɔ caman bɛ yen bi sababu caman b'an bolo bi yɛrɛ yira sira ni jɔyɔrɔ ɲini ko ni fɛn kirikara la mais n'i y'a ye k'a fɔ k'an bɛɛ b'o kɔrɔ an ko jamana in ka bɔ bolo la fɔlɔ de cɛ sɛ ti se ka na fɛ k'i bɛ jamana in mara k'a to tan an bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ kabi wagati jan kabi bi ma se o de y'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jugu kɛlɛ jamana ka libéré jamana in ka bon cogo min na a hɛrɛw ka bon ten jamana in hɛrɛ ka bon cogo min na wa i b'a ye k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ fana b'a dɔn ten mɔgɔw kana t'u balan misi sentaro fali girinkala la ka taa sɔrɔ ko ɲɛnamaw bɛ yen an ka nin wagati la tɛmɛ jamana ka basigi an ka bɔ nin cocaco ninnu kɔnɔ maa si ka bɔ t'a la ne bɛ se ka kuma laban ni min ye ka kɛ ni bi cogo ye o de ye nin ye. Aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan jɛmukan bɛ wele ko FRAPP ciblé ni o bɛ kɛ juma don aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la 21h ka taa se 22h ma CEDEAO a ye communiqué min kɛ ka bɔ tubabukan na ka bila an ka kan na point par point ka bɛɛ lajɛlenw ani jamana actualité baw ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di aw ma ni Ala sɔnna juma don dans l'émission FRAPP ciblé aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan o kɛnɛ kan 21h ka taa bila 23h o la salamuna wadada a luta continue yan.